अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पार्टिसिपेंट को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजीज़ अलीदाद है। मैं बेसिकली सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता हूँ और साथ साथ रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, और इस हवाले से नेशनल न्यूज़पेपर पे लिखता भी रहता हूँ। इन हवालों से मुख्तलिफ सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स के हवाले से मैं लिखता रहता हूँ। आज मुझे आपका होस्ट बनाया गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत कम बोलूं और आप पैनलिस्ट को ऑगस्ट पैनलिस्ट को ज़्यादा रिफ्लेक्शन का मौका मिले। तो आज का जो हमारा मौजू है, बेसिकली हमारे मुख्तलिफ सीरीज चल रही हैं एक थीम के अंडर। वो थीम है मफल्ड वॉइसेस। वही दबी दबी हुई आवाज़ों के मुतालिक हम चाइल्ड अब्यूज के थीम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में हमारा दूसरा सेशन है, और इसमें आज का टॉपिक है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन गिलगित बल्तिस्तान है। इस हवाले से तो हम इसमें आज कोशिश कर लेंगे कि इस एस्पेक्ट को मुख्तलिफ पहलुओं से हम इसको एक्सप्लोर कर लें। वो सोशियोलॉजिकल हो, कल्चरल हो, साइकोलॉजिकल हो, और लीगल या ह्यूमन राइट्स के हवाले से या चिल्ड्रन राइट्स के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव के थ्रू हम एक्सप्लोर कर लें। तो आज इस थीम पे रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास हर इस फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा दूंगा डॉक्टर सादिक हुसैन से। डॉक्टर सादिक हुसैन कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में हेड ऑफ बिहेवियरल साइंसेस डिपार्टमेंट के हेड हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके साथ हमारा बहुत पुराना वास्ता रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इन्होंने अच्छी खासी रिसर्च है। इस हवाले से साइकोलॉजिकल मुख्तलिफ एस्पेक्ट को इन्होंने अपनी रिसर्च में नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे इन्होंने अपने पेपर्स पब्लिश किए हैं, अपनी स्टडीज नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे शेयर किए हैं। तो डॉक्टर सादिक को खुशामदीद आज के इस पैनल में, और साथ साथ वेलकम। साथ साथ हमारे हैं इसराउद्दीन इसरार कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, और साथ साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। तो इन हवाले से इनका बहुत काफ़ी अरसे तक ये इंगेज रहे, और इनको क्योंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, तो इनको इनसाइड स्टोरीज पता है। जो आवाज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया पे या केसेस उभर के नहीं आती हैं, तो इन तक वो आवाज़ें खुफिया ज़राइयों से या अपने चैनल्स, बहुत ही लोकलाइज चैनल के थ्रू इन तक पहुंचती है। तो इसरार साहब को भी हम वेलकम कहते हैं आज के पैनल में। और इनके साथ फरा अहमद हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और साथ साथ एकेडमिशियन हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाती रही हैं, और आजकल ये कायज़म यूनिवर्सिटी और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो एकेडमिशियन हैं, और इनका जो कोर फोकस है वो जेंडर इश्यूज पे इनका ज़्यादा फोकस है। तो आपको भी खुशामदीद फरा। इसके साथ हमारे साथ हबीबा सलमान है। हबीबा सलमान, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइल्ड राइट्स के हवाले से इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। इस हवाले से साहिल के साथ काम करती रही हैं, और साहिल के साथ काफ़ी काम किया हुआ है। इनका बहुत अहम काम जो था चाइल्ड के हवाले से क्रूअल नंबर्स के हवाले से एक पब्लिकेशन आई है, जो 5 साल में जो इस हवाले से रिसर्च था, फ्लैगशिप रिसर्च, इसमें इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और फिर इसी तरह एग्जीक्यूटिव मेंबर है चाइल्ड राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान नेशनल चैप्टर की, और फिर इन्होंने लेजिस्लेशन के हवाले से काफ़ी काम किया है। एडवोकेसी के हवाले से इनका काफ़ी काम है, और मेरे ख्याल में आजकल पब्लिक हेल्थ के डोमेन में मेरे ख्याल में हबीबा काम कर रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको भी वेलकम हबीबा। तो मैं इस डिस्कशन को स्टार्ट बेसिकली कर लेता हूं, क्योंकि इसमें हमने पहले भी कहा कि हम साइकोलॉजिकल, सोशल ह्यूमन राइट्स के हवाले से, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से और दूसरे हवालों से हम एक्सप्लोर कर लेंगे।
ڈاکٹر صادق، آپ خود گلگت بلتستان کے ہیں اور ایکڈیمکس کے ساتھ ریسرچ کا آپ کا کافی کام ہے ریسرچ اس حوالے سے، آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا سائیکولوجیکل کازز ہیں جو یہ چائلڈ سیکچول ابیوز کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، کنٹریبیوٹ نہیں کرتی ہیں، تو وہ کیا سائیکولوجیکل وجوہات ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ ان معصوموں کی اس معصومیت کو ختم کر دیتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس سے وہ انسانیت ختم کر دیتی ہے؟ اگر ہم ہمارے کلچر کانٹیکس میں، سائیکولوجیکل کانٹیکس میں ہمیں ایکسپلین کریں آپ۔ تھینک یو سر، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں ایک بریف اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے میں اپنی جواب کا اسٹارٹ لے لوں۔ کراچی یونیورسٹی میں جب میں سائیکولوجی میں انٹر ہوا، میری ایک سینئر نے مجھ سے پوچھا صادق کیا کرو گے سائیکولوجی پڑھ کر؟ تو میں نے کہا ول بیک ٹو نیٹو ریجن گلگت بلتستان اینڈ سرو مائی کمیونٹی اینڈ ریجن۔ انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر مکھیاں مارو گے، وہاں لوگوں کو تو شعور نہیں ہے۔ جب میں اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر میں ڈسکشن دیکھتا ہوں یا پارٹیسپیٹ کرتا ہوں یا میں بات کرتا ہوں، اسپیشلی سنس ریسنٹ 3 to 5 years، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یعنی وہ تمام پرابلمس، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو، اکانومک پرابلم ہو یا جنڈر ریلیٹڈ ایشوز ہو، تمام سوسائٹیز میں پائی جاتی ہیں۔ البتہ ان کی فریکوینسی ویری کرتی ہے، سیویرٹی ویری کرتی ہے۔ یہ ایک ایول ہے، سوشل ایول ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہے، سیریس پرابلم ہے۔ اس کا ایگزسٹنس، اس کا وجود ہمارے اس معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے۔ میں صرف ٹیچنگ سے ہی ریلیٹڈ نہیں ہوں، بلکہ میں کلینکل پریکٹس بھی کر رہا ہوں پرائیویٹ الحیات ہاسپٹل میں۔ وہاں میں مختلف قسم کے سائیکولوجیکل پیشنٹس وہاں آتے ہیں، وہاں میں دیکھتا ہوں۔ تو مختلف سائیکولوجیکل پرابلمس تو مینیفیسٹیشن ہے، اصل مسائل اصل میں یہی ہے جو کہ ہمارے جیسے معاشرے میں جو ریپریسو سوسائٹی ہے، کنزرویٹو سوسائٹی ہے، یہاں بات کرنا ٹیبو ہے، شرم سمجھی جاتی ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے پرابلم دوسری شکل میں، مینیفیسٹیشن میں، سائیکولوجیکل پرابلم کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال جب ہم ان کی کازز کی بات کر لیں تو ہمیں کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ چائلڈ سیکشول ایبیوز ہے وہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، جیسے کہ یعنی صرف میل نے فیمیل کو ایبیوز کیا یا میل نے میل کو ایبیوز کیا سیکشولی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں جینڈرز میں پائے جاتے ہیں۔ اگر میں امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کا جو نومنکلیچر ہے مینٹل ہیلتھ کا، DSM جسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر لوں تو اس میں تو پریولنس بھی کلیئر ہے۔ میل کی 3 to 5% ہے، میل جو ہوتے ہیں وہ اوفینڈر ہوتے ہیں، چائلڈ سیکشول ابیوز کرتے ہیں، اور فیمیل میں بھی یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ ایون کہ میں نے پرسنل اپنے کلینکل ایکسپیرینس میں میں نے ایسے میل ٹین ایجرز کو ہینڈل کیا ہے، they have been sexually abused by female perpetrators۔ تو اس میں جب ہم کازز کی بات کر لیں گے تو دونوں پیراڈائمز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو وکٹم ہوتا ہے، دوسرا پرپیٹریٹر ہوتا ہے۔ وہ پرپیٹریٹر کے سائڈ میں کون سے فیکٹرز ہیں، اس کو کیا کہا جائے؟ کیا پرپیٹریٹر کہا جائے ایک کامن ٹرم ہے، یا اس کو ظالم کہا جائے، یا کوئی پروفیشنل ٹرم ہے اس کے لیے ہم یوز کر لیں؟ دوسری طرف ہمارے پاس وکٹم آتا ہے، اس کے سائڈ پہ کون سے فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ اس پرابلم کو لیڈ کرتے ہیں؟ تو جب ہم پرپیٹریٹر کی بات کر لیں تو DSM میں پورا ایک چیپٹر انکلوڈ ہے جنہیں پیرافیلک ڈس آرڈر جنہیں کہا جاتا۔ پیرافیلک ڈس آرڈر، اس کی سمپل ڈیفینیشن ان اپروپریٹ سیکشول بیہیویئر، یعنی یہ بہت سے ڈس آرڈرس ہیں، یہ سیکشول ڈس آرڈرس ان اپروپریٹ سیکشول بیہیویئرس۔ ان میں سے ایک ڈس آرڈر ہے جنہیں پیڈوفیلک کہا جاتا ہے۔ پیڈوفیلک یعنی وہ انڈیویژول، وہ پرسن آئیدر میل اور فیمیل سیکشولی اٹریکٹڈ ٹورڈ مائنرس۔ مائنرس مین، اب مائنرس کی ڈیفینیشن ویری کرتی ہے کلچر ٹو کلچر، ریجن ٹو ریجن، کنٹری ٹو کنٹری۔ بہرحال جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سیکشولی اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ باقاعدہ ایک کلینکلی ڈائگنوسٹک کنڈیشن ہے، پیڈوفیلک جنہیں کہا جاتا ہے، پیڈوفیلک ڈس آرڈر۔ اب ہم آ جائیں گے پیڈوفیلک کے کازز کیا ہیں۔ ایک ایڈلٹ انڈیویژول he or she is becoming sexually attracted toward minors، اس کے ریزنز کیا ہیں؟
تو فرسٹ آف آل ہم سائیکولوجیکلی ہیریڈیٹی میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کنٹروورشیل فائنڈنگس ہے، مختلف اسٹڈیز ہوئی ہیں. بہرحال کنکلوڈ کرتے ہوئے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہیریڈیٹی کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کا بھی رول ہے. اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ ٹیمپرامنٹل فیکٹر ہے. ٹیمپرامنٹل فیکٹر میں یعنی وہ پرسنالٹی فیچرز، اسپیشلی اینٹی سوشل پرسنالٹی، یہ بھی ایک کلینکل ڈائگنوسٹک کنڈیشن ہے جس کسی انڈیویجول کی یہ پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہے یا اس کے فیچر پائے جاتے ہیں تو یہ پیڈوفیلک ہونے کے چانسز اس میں زیادہ پائے جاتے ہیں. دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو سوشل فیکٹرز آ جاتے ہیں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر لوں گا کیونکہ دوسرا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے. اس میں بھی میں سائیکولوجیکل ایریاز کو تھوڑا ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ہماری پیرنٹنگ، ہمارے فیملی ایشوز یعنی چائلڈ نگلیکٹ، چائلڈ ایموشنل ابیوز، چائلڈ سائیکولوجیکل ابیوز، یہ ساری چیزیں ہیں نا ہماری پیرنٹنگ کا، ہماری فیملی کا حصہ ہے. ہم بچے کو ایموشنلی وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں، ایموشنلی وہ سپورٹ نہیں دیتے ہیں جو ایک بچے کو ضرورت ہے، یعنی بینگ ایز اے پیرنٹ اور بینگ ایز اے چائلڈ. اس کی بھی نیڈ ہے، سائیکولوجیکل نیڈ کی، اس کو ٹائم دیا جائے، اس کو پیار کیا جائے. جب ہم ایک سگنیفیکنٹ ادر، ایک پیرنٹ جب یہ توجہ اس کو نہیں دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک باہر کا جو بندہ ہے وہ اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ اس کو کیچ کر رہا ہے، جو کہ ایک سائیکولوجیکل پیشن ہے، ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے. تو لہٰذا یعنی جو میجر کازز جہاں تک میں سوشل فیکٹر میں جن میں سائیکولوجی بڑی انوالو ہے جو سمجھتا ہوں، اس میں ہماری فیملیز، ہماری پیرنٹنگ کنفلیکٹس، ہماری پیرنٹنگ اسٹائلس، یہ بڑے ڈومیننٹ فیکٹرز ہیں. ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا فیکٹر یعنی اسپیشلی جو پرپیٹریٹر ہے، یعنی اس میں یہ کریکٹرسٹک کیوں آ گئی. زیادہ تر سائیکولوجیکل اسٹڈیز اس بات پہ متفق ہیں یہ خود پرسنلی اس پرابلم کا شکار رہا ہے اپنی چائلڈہڈ میں، یعنی ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے، یعنی انکانشیس لیول میں اس کی ایک ریزنمنٹ فیلنگز ڈیولپ ہوئی ہے. وہ انکانشیسلی اپنے اس ایگریشن کا یعنی اپنے اس ریزنمنٹ کا وہ اظہار کرتا ہے اس ایڈلٹ لائف میں آ کر. یہ بہرحال پرپیٹریٹر سے ریلیٹڈ کچھ ایٹیولوجیکل فیکٹرز، اس کے علاوہ کچھ نیورولوجیکل فیکٹرز بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. میں اتنے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، اسپیسیفکیشن میں نہیں جا رہا ہوں، میں براڈر پیراڈائمز کی بات کر رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں وکٹم کی طرف. اب وکٹم کی طرف تو ایک تو فیملی کے ویریبلس ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تو معصوم ہے نا، یہ تو بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہوگا جب اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے سگنیفیکنٹ ادرس جو ہیں، جو ان کے پیرنٹس جو ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کے کیئر گیورس ہیں، وہ اپنی رسپانسبلٹی پرفارم نہیں کر رہے جن کی وجہ سے یہ سفر کر رہا ہے یہ چائلڈ. اس میں نے کہا نیگلیکٹ پیرنٹنگ ہے، اچھا چائلڈ پیرنٹل اور کنفلیکٹس ہیں، فیملی کنفلیکٹس ہیں، میریٹل کنفلیکٹس ہیں، پارٹنر وائلنس، انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس. ایسی عزیز بھائی آپ حیران رہیں گے، میری ریسرچز بھی کافی ہیں اس کے حوالے سے. ڈومیسٹک وائلنس ہے، اس سے ایون کارپورل پریسمنٹ از ویری کامن ان آور سوسائٹی. تو بچے کے لیے ایک کنڈیسو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے اس کو گرو اپ کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے. جب وہ دیکھتا ہے ماحول وہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو وہ تو فزیکلی اس سے یعنی ایموشنلی، ناٹ اونلی ایموشنلی بٹ فزیکلی کٹ آف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس معاشرے سے. باہر جائے گا، روڈ پہ سوئے گا، رشتہ داروں کے پاس سوئے گا، کہیں اور وہ پناہ لینے کی کوشش کرے گا. تو وہ ایک ولنریبل کیس فار سچ کائنڈ آف پیپل. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جیسے کہ فزیکل اٹریکٹیونیس بھی ایک فیکٹر آ رہی ہے وکٹم کی، اور اس کی لو سیلف اسٹیم، یعنی وہ بچے یعنی ایسے ہارش پیرنٹنگ ماحول میں جن کی پرورش ہو رہی ہے، وہ بڑھتے ہیں، پلتے ہیں. وہاں جب ان کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے تو دے ڈس لائک دیئر اون سیلف، دے ہیو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ونس اون سیلف. Resultantly, they need again admiration, acceptance from other people. Unfortunately, فیملی کی سائٹ پہ ان کو سننے کے لیے کوئی نہیں ہے، ان کو سمجھنے کے لیے کوئی نہیں ہے، ان کو توجہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں، اس طرح کے جو کرمنل مائنڈ کے پرپیٹریٹرز ہیں جو اس کو یعنی وائلیٹ کرتے ہیں. تو بہرحال اگر میں سم اپ کر لوں تو دونوں ایریاز میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پرپیٹریٹر کی سائٹ پہ پیڈوفیلک ہوتے ہیں، یہ سائیکولوجیکلی یہ ill ہے، نفسیاتی مریض ہیں یہ، جو مائنرز کے ساتھ سیکسولی اٹریکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ سیم سیکس ہو یا اپوزٹ سیکس ہو.
اور اس کے ریزنز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. نیورولوجیکل فیکٹر ہے, ہیریڈیٹی ہے, اور خود ان کے بچپن میں اس طرح کی چیز, اس طرح کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے. جب ہم مائنر کی بات کریں, وکٹم کی بات کریں, تو اس کا فیملی انوائرمنٹ سائیکولوجیکلی, یعنی جن ضروریات کی ضرورت ہے, جن ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہے ایک بچے کے لیے, انفارچونیٹلی ان سو کال ماڈرن سوسائٹی میں وی پیرنٹس fail to provide the basic needs, either psychological, emotional اور physical needs. ہم اپنے بچے کو پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں, ہم ٹائم نہیں دے سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا چائلڈ ولنریبل ہوتا ہے وکٹم بننے کے لیے, اس طرح کے پرابلم کے لیے. بس شاید میری طرف سے اتنا کافی ہوگا سر. عزیز بھائی ان میوٹ کریں آپ اپنا مائک. سوری. اچھا, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے تفصیل سے جو سائیکولوجیکل ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں چائلڈ ابیوز پہ, آپ نے تفصیل سے ان پہ روشنی ڈالی, اور وہ ڈٹرمنٹس بھی آپ نے بہت کلیئرلی ہمیں ڈیفائن کیا یہاں پہ. تو میرا یہ سوال بیسکلی ابھی اپنا اسرار الدین اسرار سے ہے, کیونکہ آپ اس سوسائٹی میں آپ قریب سے دیکھتے ہیں, آپ کے پاس ظاہر ہے وہ آوازیں جو دبی ہوتی ہیں وہ آپ تک بھی پہنچتی ہیں, کیونکہ آپ بہت ہی ڈیپلی کنیکٹڈ ہے لوگوں کے ساتھ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, اور پھر آپ کالمسٹ بھی ان پہ لکھتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ گلگت بلتستان کے کلچرل کانٹیکسٹ میں, سوشل کانٹیکسٹ میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو محرکات ہیں جو چائلڈ ابیوز کا باعث بنتی ہیں, چائلڈ ابیوز کی طرف ایک بندے کو پش کرتی ہیں؟ اگر اس پہ ہمیں کچھ آگاہ کر لیں, ایجوکیٹ کر لیں, آپ کی مہربانی ہوگی. جی بہت شکریہ عزیز صاحب. آپ کو یاد ہے کہ کافی عرصے سے ہم اس ٹاپک پہ غور و فکر بھی کرتے رہے, اور ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی تو اس میں آپ شامل بھی رہے ہیں. یہ گو کہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے سائیکولوجی کے لوگ اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ بہتر طور پہ اپنے نفسیاتی جو پہلو ہیں ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ہم سماجی طور پہ دیکھتے ہیں تو ایک تو اوور آل ہماری سوسائٹی کا جو ہماری سوسائٹی جس طرح کی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں اور کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے ہماری سوسائٹی کا, ایک اوور ویو اگر آپ لے لیں تو بیسیکلی جیسے آپ کی طرح جو ماہرین ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اورل سوسائٹی ہے, ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزرتی ہے, ٹریڈیشنل مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہماری گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے. وہ کہ یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اس حساب سے ہم اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور ایسے بھی یہ اس طرح کی جو سوسائٹی ہے اس کا سائنٹیفک سولوشنز کی طرف یا سائنٹیفک چیزوں کے ذریعے اپنے مسائل کو سمجھنا, ان کا حل نکالنے کی استعداد ایسے بھی کم ہوتی ہے. تو یہ چیز ہم یہاں پہ سامنا کر رہے ہیں. اگر اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہماری سوسائٹی دیکھیں ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, ٹریڈیشنل اور ریلیجیس سوسائٹی ہے, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آپ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ یہ اگر اس چائلڈ ابیوز کے مسئلے کو لے لے, چونکہ چائلڈ سیکشول ابیوز چائلڈ ابیوز کا ہی ایک حصہ ہے. چائلڈ ابیوز کی ہم مختلف اقسام جب بتاتے ہیں تو اس میں فزیکل ابیوز, سیکشول ابیوز, یہ ساری چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, ایک جگہ میں جا کے یہ آپس میں جڑی ہیں, اور پھر ان کے کوزز پہ جب ہم بات کرتے ہیں, سوشل فیکٹر بات کی, یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک جگہ میں جا کے بہت سارے آپ کو ایک کوز کے پیچھے بہت سارے اور کوزز آپ کو نظر آ جائیں گے. مجموعی طور پہ اگر ہم بہت مختصراً اس پہ بات کریں تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ سکل سے تو ہم محروم ہیں ہی, لیکن ہم اپنے بچے بھی کسی پلاننگ کے تحت, کسی پروگرام کے تحت, کسی سوچ کے تحت بچے پیدا نہیں کرتے. ہمارے معاشرے کا المیہ ہے یہ.
ہمارے بچے بس ایسے ہی شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ جتنی تعداد میں چاہے پیدا کر لیں، اس کے بعد وہ جیسے تیسے آگے بڑھے. اور وہ ہماری لینگویج میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ داری ہن تو داسی نوشا. یہ شنام کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ آپ کے بہت سارے بیٹے ہوں گے تو آپ کے لیے ساری زمینیں کھلی ہے. مطلب اس سوچ کے تحت آپ دیکھیں ہماری جو بزرگ خواتین ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ بچوں کی تعداد نہیں بتاتی تھی بلکہ یہ بتاتی تھی کہ میری کتنی ڈیلیوریز ہو گئی. ایک خواتین فخر سے کہتی تھی کہ میری 10 ڈیلیوریز ہو گئی، ان میں سے 4 بچے ضائع ہو گئے، 6 بچے ابھی زندہ ہیں. وہ کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ملتی تھی آج سے 20 سال پہلے جس کی 10 سے کم ڈیلیوریز ہوئی. اب اس حالت میں آپ اندازہ کریں کہ پھر اس سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ خراب ہے تو ماں کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، گویا باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مطلب پیدا کرنا ذمہ داری ہے، اس کے بعد ختم ہو گئی. اب اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ بچے پیدا کیے جا رہے ہوں کسی سوسائٹی میں تو ان کا کیئر کیسے ہوگا؟ اور کیئر بھی آپ جس طرح اب ہمارے سائیکولوجسٹ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں یہ بتائیں گے کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے یہ، اس کو کتنی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کتنی سمجھداری کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو بہت دور رہ جاتی ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ ہی بچے پیدا کرنا اور بچے بغیر کسی پروگرام کے پیدا کرنا، بغیر کسی پلاننگ کے پیدا کرنا، یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. اور ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پیرنٹنگ سکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے محلے کے بچے نے اگر اچھے گریڈ لایا ہے تو میرے بچے کو اچھا گریڈ لانا چاہیے، اگر نہیں لاتا ہے تو اس کی پٹائی کرنی. یہ اس کی جو مینٹل سائیکولوجیکل نیڈس ہیں، اس کی فزیکل نیڈس ہیں، اس کی ایموشنل نیڈس ہیں، اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہوتا. اور ہم تو خود ڈنڈے کھائے ہوئے لوگ ہیں، اسکول میں ہمیں مارا جاتا تھا. تشدد تو بہت عام چیز ہے. اب میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا پچھلے دنوں سائیکل آف وائلنس کہ آپ دیکھیں ہمارے ماں باپ تو تشدد میں ہی پلے بڑے ہوں گے، ہم نے بھی تشدد کھایا ہے، تشدد کو سہا ہے، تو ہمارے بچے بھی اس سائیکل کے ذریعے سائیکل آف وائلنس کا شکار. اب اس تشدد کا آپ دیکھیں کہ یہ کسی بھی طرح کا تشدد ہو ہماری سماج اس کو بہت لائٹ لیتی ہے. اب یہ جو سیکشول ایبیوز ہے یہ تو ٹیبو ہے، اس کے اوپر تو آپ سیکس پہ تو بات ہی نہیں کر سکتے ہماری سماج میں. ایسے بھی آپ کسی طرح آپ ایون جو کپلز ہوتے ہیں ان کے درمیان سیکشول جو ریلیشن ہے اس پہ بھی آپ بات نہیں کر سکتے. تو چیز ہے کہ آپ سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے سیکس کے حوالے سے اس پہ بات، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا سیکشول ڈس آرڈرس ہیں، یہ ہائپر سیکشولیٹی ہے، اس پہ قطعاً ہم بات نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو فحاشی پھیلاتا ہے. اصل جو فحاشی پیچھے پڑی ہوئی ہے، جو پردے کے پیچھے ہوتی ہے، جس کو ہم انڈر کارپٹ کرتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایسے ہی چلے، سامنے آ کے بات نہیں ہونی چاہیے. اور یہی ایٹیچیوڈ ہمارے چائلڈ سیکشول ابیوز کے حوالے سے ہے. ہم نے دیکھا ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے رہے، جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس علاج کے لیے، اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وکٹم کو ریفر کریں گے تو وہاں آ کر رک جاتے ہیں. وہ جو وکٹم فیملی ہے وہ یہ کہتی ہے نہیں ہماری بےزتی ہوگی، یہاں سے آگے آپ نہ جائیں. ہم کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس یہ کیس بھیج دیں گے تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں نہ، آپ ہمارا نام ہی نہیں آنا چاہیے، وکٹم کا کہیں ذکر نہ ہو، ہماری فیملی کا ذکر نہ ہو، اسی طرح یہ مسئلہ آپ حل کریں. اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے وکٹم کو کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. اسی طرح اوفینڈر ہماری سوسائٹی کا ہیرو ہے. وہ اس طرح ہے کہ آج تک آپ نے دیکھا کہ کسی سوسائٹی نے بائیکاٹ کیا ہو کسی اوفینڈر کا، چائلڈ سیکشول ابیوز کا. درجنوں ایسے لوگ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے ان کے محلے میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا بائیکاٹ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وہ اپنے جو کولیگز، اپنے جو سرکل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان وہ ہیرو ہوتا ہے اور اس کو بٹھا کے کہا جاتا ہے اس نے تو 10 شکار کیا ہے، اس نے 20 شکار کیا ہے. یہ میں سوری
मतलब میں یہ باتیں چونکہ کڑوی ہیں لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایٹیچیوڈ ہے. تو آپ اندازہ کریں ایسی سوسائٹی میں ہم تو خوفزدہ ہیں, ہمارے بچے اس علاقے میں اس شہر میں رہتے ہیں, ہم تو خوفزدہ ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی خوفزدہ ہوں گے. آپ میں سے جو بھی گلگت میں رہتے ہیں آپ کو بہت خوف یقیناً طاری ہوا ہوگا. پچھلے جو واقعات, یہ وہ واقعات تھے جس میں دیدار حسین کا قتل ہوا اشکومن میں, یا گلگت میں جو ہوا, ادھر کچھ اور جگہوں میں ہوا, اور پچھلی دفعہ سکردو کا بھی کیس آیا. یہ وہ کیسز ہیں جس میں سیکشول ابیوز کے بعد بچے کو قتل کیا گیا, اس لیے یہ ہائی لائٹ ہوئے. درجنوں کیسز ہیں میرے پاس آتے رہے ہیں, میرے پاس ایسے کیسز موجود بھی ہیں, وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ انڈر کارپٹ ہوتے ہیں. اور بعض کیسز میں آنر کلنگ ہوتی ہے, اور وہ بھی کسی اور اس میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ فلاں اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے ہوا, حالانکہ اس کے پیچھے چائلڈ سیکشول ابیوز کا بھی ریزنز ہوتے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں آپ اندازہ کریں کہ ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کیسز بہت زیادہ ہیں, اس کا ریشو بہت زیادہ ہے. اس پہ آج تک کوئی سروے نہیں ہوا ہے. اگر سروے کیا جائے تو یہ بہت سنگین ایک مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں, آپ نے پچھلا پروگرام کیا, آج کا پروگرام کیا, سلام ہے آپ تمام آرگنائزرز کو کہ اس میں سینسٹائز کرنا ہے, ماں باپ کو بتانا ہے یہ مسئلہ موجود ہے. میرا بچہ وکٹم بھی ہو سکتا ہے, اوفینڈر بھی ہو سکتا ہے, صرف وکٹم نہیں, میرا بچہ اوفینڈر بھی ہو سکتا ہے, اس کو سنبھالنا بھی میری ذمہ داری ہے. اور ماں باپ کے بعد پھر سوسائٹی کی ذمہ داری اور پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو لوگوں کو سینسٹائز کریں. ہمارا میڈیا بھی اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو سینسٹائز کریں. ہم جب ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کو تو ایشو چاہیے, آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. خدا کے بندے مجھے ایشو نہیں چاہیے, میں اس سوسائٹی میں رہتا ہوں, میرے بچے کو زندہ رہنے کے لیے, خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ماحول چاہیے, ورنہ میں بھاگ جاؤں گا. اور جو بھی لوگ سمجھتے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ اپنے بچوں کو لے کے بھاگ جائیں گے اور کوئی حل نہیں ہوگا. ہمیں بھاگنا نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ سینسٹائز ہو جائیں, اس کو بڑا مسئلہ سمجھیں. ہماری سوسائٹی کا یہ مسئلہ ہے, اس کو حل نکالنا ہے. یہی ہم جب سینسٹائز ہوں گے تو یہ ایک پوری آرگنائز طریقے سے اس کے حل کی طرف جائیں گے, جس میں سائیکیٹرسٹ انوالو ہوں گے, سائیکولوجسٹ انوالو ہوں گے, جس میں سوشل ورکرز انوالو ہوں گے, جس میں گورنمنٹ انوالو ہوگی, سول سوسائٹی انوالو ہوگی, تب جا کے ہم اس کا حل نکالتے ہیں. ہم تو ابھی سینسٹائز نہیں ہیں, ہم مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں. اشکومن کا مسئلہ ہوا تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک آدھو کا کبھی ہوتا ہے, ہونے دو, ایشو ہی نہیں. اور لاسٹ بات میں یہ کروں گا کہ ہمیں چائلڈ ابیوز پہ ہی, چائلڈ سیکشول ابیوز چونکہ چائلڈ ابیوز کی ایک قسم ہے, ہمیں چائلڈ ابیوز پہ پوری سوسائٹی کو سینسٹائز کرنا ہے. اور ایک ایمرجنسی پروگرام کے تحت ایک بڑی مہم چلانی ہوگی, ادروائز یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا اور ہماری آنے والی نسلیں غیر محفوظ ہوں, اب بھی محفوظ نہیں ہے. جی میری طرف سے اتنا کافی. میں ایسے سوشل ایکٹیوسٹ ہوں تو ذرا زوردار انداز میں بات کرتا ہوں. تھینک یو آپ کی پیشنیٹ ریفلیکشن کے لیے. وہ بھی بہت لازمی ہے کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے, تو پیشنیٹ ہونا بہت لازمی ہے. بعض اوقات پیشنیٹ ریفلیکشن جو ہوتی ہے ریئل پکچر کو سامنے لاتی ہے. آبجیکٹیوٹی سب مہری کا بھی ایک مظاہرہ ہوتا ہے بعض معاملات میں. اسی لیے آپ کی اس پیشنیٹ ریفلیکشن کا بہت شکریہ. میرا تیسرا سوال حبیبہ سے ہے, کیونکہ حبیبہ آپ نے جو ظالم نمبروں پہ آپ نے کام کیا ہوا, 5 سال کا ڈیٹا ہے, ظالم نمبر کرول نمبرز کو میں کہہ رہا ہوں اس حوالے سے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ اس پہ کام کیا ہے, ظاہر اس میں گلگت بلتستان کو کچھ ڈیٹا ہوگا, اوورآل پاکستان کا آپ کو پکچر پتہ ہے, جو نمبرز آپ کے پاس ایمرج ہو کے سارے آئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی پینڈیمک ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں جنرل, یہ پینڈیمک کی صورتحال کر گئی ہے, یا یہ نمبرز ٹپ آف آئس برگ نہیں ہے بلکہ وہی نمبر ہیں جو واقعات ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں کوئی انسائٹ آپ پرووائڈ کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ عزیز. چائلڈ سیکچوئل ابیوز جو ہے وہ ایک جس طرح کا ایک سبجیکٹ ہے جس کو کھل کے ڈسکس نہیں کیا جاتا.
مگر جب ہم ٹرول نمبرس کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت ہی کنسسٹنٹلی سنس لاسٹ 19 ایئرس جو ہے ساحل اس کو جو ہے وہ پبلش کرتا رہا ہے. اور مجھے یہ شرف ہے میرے لیے مقام کہ آئی واز پارٹ آف ساحل جہاں 5 ایئرس تک ہر سال یہ ٹرول نمبرس جو ظالم اعداد جن کو کہتے ہیں وہ ہم پبلش کرتے رہے. اور اسٹل اٹس گوئنگ آن. مگر اس میں اگر ہم گلگت بلتستان کی اگر بات کریں تو جب تک میں آئی تھی اس وقت تک گلگت بلتستان کا اس میں جو ہے نا وہ فائنڈنگس کی ذکر نہیں آئی. مطلب 2012 تک جو ہے اس میں گلگت بلتستان جو ہے وہ ٹریس نہیں ہوتا رہا. اس کے بعد ہم نے ریجنل 2-3 اخبارات ایڈ کیے اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اگلے 4 سالوں تک جو ہے اس میں صرف 2 یا 3 کیسز, مطلب گلگت بلتستان کا مطلب گلگت اور بلتستان دونوں, تو یہاں سے صرف 2 یا 3 کیسز سال میں رپورٹ ہوتے تھے. پھر دھیرے دھیرے ہم نے کچھ آن لائن اخبارات بھی اس میں ایڈ کیے تو اس میں جو ہے نا پھر یہ کیسز بڑھ کے 5 کبھی 4 کبھی 6 پہ جو ہے نا جانے لگے. سو اب جب ہم چائلڈ سیکچول ابیوز کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کا ریشو سب سے زیادہ آتا ہے. سو اس میں جو ہے ایک ابھی کل بھی میں دیکھ رہی تھی چائلڈ سیکچول ابیوز کا جو ظالم اعداد ہے اس کی 6 منتھ رپورٹ آئی ہے تو اس میں لکھا ہے پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز ہیں. سو میں نے ان کو ایک کامنٹ لکھا, شاید اپنے زمانے میں میں نے اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا, اس سے کہ آپ یہ جو نمبرز آ رہے ہیں ان کو اگینسٹ اپنے پروونس کے پاپولیشن کے اگینسٹ دیکھو کہ کتنے کیسز بنتے ہیں. سو اب جو بات ہے اس میں اگر آپ ٹاپ ڈاؤن دیکھیں, مطلب تعلیم کے لحاظ سے بھی دیکھیں, اویئرنیس کے لحاظ سے بھی دیکھیں اور پھر ایکسیس ٹو میڈیا کے حوالے سے بھی دیکھیں, تو آپ کو اس رپورٹ میں یہ نظر آئے گا, آن لائن اویلیبل ہے, کہ سب سے زیادہ پنجاب میں, پھر سندھ میں, پھر کے پی میں ہے, اور پھر بلوچستان میں ہے, اور پھر ایجوکے, اور پھر جی ڈی. سو وہ جو ڈراپ ڈاؤن جب آپ دیکھیں گے تو آپ جتنا ٹرائبل ایریاز کی طرف جائیں گے, جتنا آپ آنر کلنگ اور آنر کی جو یہ جو بہت ہی سخت قسم کی جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کی طرف جو جائیں گے یہ کیسز ڈراپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ڈراسٹکلی ڈراپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جیسے 1000 سے یہ 10s میں بھی نہیں 1 سے آنا شروع ہو جاتا ہے. سو اس میں پھر یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان میں کیونکہ میں بہت سارے گراس روٹ لیول پہ بہت سارے اس طرح کی گروپس کا بھی حصہ رہی ہوں, پھر ہماری ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں جو گراس روٹ لیول پہ جتنے ایکٹیوسٹ لوکلی کام کرتے ہیں, کہ چائلڈ سیکچول ابیوز کا جو کنوٹیشن ہے, جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی ڈیپ روٹڈ ہے اور بہت ہی انفارچونیٹلی ایکسیپٹیبل ٹرمز میں یہ ڈیپ روٹڈ ہے. اگر آپ دیکھیں بہت سارے میں نے دیکھے ہیں فیس بک پہ لڑکے جو گرون اپ لڑکے ایک دوسرے کی پکچر شیئر کریں گے تو ان اپروپریٹ پوزیشنز کے ساتھ کسی بڑے عمر کے آدمی کے ساتھ اس طرح سے ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوں گے, غصہ دلا رہے ہوں گے. سو اس میں جو ہے اس میں کہیں یہ ایک نئی سائنس ہے, ایک ایسی بات ہے جو کہ کامنرز کو نہیں پتا, خواتین کو تو بالکل نہیں پتا. جینٹس میں بھی ایک خاص طبقے کے اندر جو ہے اس کی انفارمیشن ہے, اور پھر جو ایک بندہ ایک پراپر سسٹم کے تحت اگر وہیں اس کی کلچر میں پلا بڑا ہے تو ان کو اس چیز کی انفارمیشن ہو سکتی ہے. میرے خیال ہے عزیز نے کافی سارے, میں فالو کرتی ہوں کی جو رائٹ اپس ہیں, بہت ساری انالیسس کی ہیں, بہت ہی میں نے بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں اور میں ان کے ساتھ وربلی بھی اس چیز کے اوپر ڈسکشن کرتی ہوں. انہوں نے انالیسس بھی کی ہے, گانوں کی بھی انالیسس کی ہے. سو اگر اور اسی سے ریلیٹڈ میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ فار ایگزامپل چلاس کا اگر کلچر دیکھیں تو وہاں بچہ بازی کا کلچر جو ہے وہ تعمیر کے اندر وہ چیز ہے, اور پھر وہ ٹرائبل بیلٹس میں ڈاؤن ٹورڈز کے پی آ جاتا ہے کہ جس میں ایک چھوٹا بچہ نو مولود نہیں کہہ سکتے, ایک چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا ہے جو کہ جتنا بڑا جو خان ہوگا اس کے ساتھ وہ گاڑی میں بہت ہی دبلا پتلا میل رش سا بچہ ساتھ ہوگا, اینڈ اس کی ریزن یہ ہے کہ it's just at the disposal of the خان. اسی طرح سے اگر آپ اسی کے اوپر آپ ڈاکیومنٹریز ویڈیوز دیکھیں تو افغانستان میں سب سے زیادہ پریولنٹ ہے.
کہ چائلڈ ابیوز کا, چائلڈ پروسٹیٹیوشن اور پھر چائلڈ سیکشل ابیوز, پرٹیکولرلی سوڈومی, یعنی کہ جن لڑکوں کی شکلیں بچوں سے ملتی ہیں, یعنی کہ میں یہ نہیں کہوں گی بچوں سے ملتی ہیں, خوبصورت جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, ٹریفکنگ کی جاتی ہے, سیکشلی ابیوز کیا جاتا ہے, پروسٹیٹیوشن میں لگایا جاتا ہے. حبیبہ ایک ریکویسٹ ہے آپ کے آواز میں ڈسٹورشن زیادہ, آپ موبائل یوز کریں, لیپ ٹاپ یوز کریں, لیپ ٹاپ یوز کریں, موبائل کو لیپ ٹاپ سے تھوڑے فاصلے پہ رکھیں, کوئی ڈسٹورشن آ رہی ہے, کوئی آواز. اچھا ڈسٹورشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے. سو اف آئی کین ٹرائی مائی بیسٹ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. سو ہاؤ از اٹ ناؤ؟ آئی ایم ٹیکنگ اٹ ا بٹ. آپ بولیں. جی, سو آئی ہوپ کہ اب میری آواز آ جائے گی آپ کو. تھوڑی اس پر ہم برداشت کر لیں گے, چلے ہم وی میک سینس آؤٹ آف اٹ اینی ہاؤ. تھوڑی سی وہ ہے ٹیکنالوجی کے گلیچز ہیں, ہم وی کین ٹالریٹ. اگر زیادہ ڈسٹورشن ہے then I can find a way for it. پھر مجھے تھوڑی سی بریک لینی پڑے گی. I'll fix it out. آپ ٹائم لے رہی Is ہیں it اس fine? کے لیے؟ Is it okay? ابھی ٹھیک ہے, آپ بولیں. اب ٹھیک ہے جی. جی آپ سوری, آپ کو کاٹ رہے تھے, آپ بتا رہی تھی افغانستان اور اس حوالے سے. ہیلو, ہیلو, میرے خیال میں حبیبہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں ہم سے. ہیلو, میرے خیال میں حبیبہ آف لائن ہو گئی ہے. اسرار, فرا, ڈاکٹر ساجد. یس سر. اچھا, پھر میرے خیال میں جب تک حبیبہ جوائن کر لیتی ہیں تو ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں. آپ فرا سے میرا یہ سوال ہوگا, آپ نے خیر ہم کانٹیکسچوئل گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے, پھر حبیبہ کیونکہ پاکستان کا بھی ایکسپیرینس ہے, آپ کیونکہ جینڈر ایشوز پہ لکھتی ہیں, دوسرا آپ سوشیولوجسٹ ہیں, اینتھروپولوجسٹ ہیں, یو کین پرووائڈ better perspective, a broader perspective of in Pakistan or world generally. کیونکہ یہ آیا ہم تو خیر یہ گلگت بلتستان پہ بات کر رہے ہیں, کیا ویسٹ آف پاکستان میں بھی اس جینڈر کے حوالے سے سچویشن اتنی سیریس ہیں جتنا ہم سیریس یہاں پہ لے رہے ہیں؟ کیا وہاں صورتحال اسی طرح ہی ہے کہ آوازیں دبی رہتی ہیں اور ابھر کے سامنے نہیں آتی ہیں؟ اگر آپ ہمیں ایکیڈمک پرسپیکٹو سے ہمیں ایجوکیٹ کر لیں. جی, سب سے پہلے تو تھینک یو سو ویری مچ آل دا آرگنائزرس. آپ لوگوں نے مجھے بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. بچوں کے تحفظ کا پہلو بہت پیچیدہ عمل ہے, اور یہ اور بھی زیادہ پیچیدہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوں جہاں غربت ہو, بھوک ہو, افلاس ہو, جہاں پہ بڑا کنبہ ہو, جہاں افراد کی اولین ترجیح معیشت ہو. وہاں پر بچوں کی تحفظ اور بچوں کی تربیت ایک ثانوی حیثیت اختیار کر چکا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ بچوں میں جنسی تشدد کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بینگ اے سوسیولوجسٹ, اگر آپ سے میں کچھ نمبر شیئر کروں تو پاکستان میں ہر روز 7 بچے جنسی تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کیونکہ کچھ کرول نمبرز کی بات کر رہے تھے, تو پچھلے سال کی جو ہماری اپڈیٹڈ رپورٹ ہے ساحل کی, وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو رپورٹڈ, میں اگین آئی ایم کوٹنگ دا رپورٹڈ کیسز جو ہمارے پاس آئے, وہ 1304 بچوں کے رپورٹڈ کیسز تھے, جس میں 575 بوائز تھے اور 729 گرلز تھیں کہ جو جنسی تشدد کا شکار ہوئے. ہمارے ہاں ہر 5 میں سے 1 بچی اور ہر 12 میں سے 1 بچہ 1 سال کی عمر سے لے کر 18 سال کی عمر تک
किसी न किसी हवाले से जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो रहा है, और ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। और अगर हम इस उम्र का तयन करें तो जो सबसे ज़्यादा वर्नरेबिलिटी हमें देखने में आई है वो 3 साल से लेकर 8 साल की उम्र के दरमियान के बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा जिनसी तशद्दुद किया गया है। और जैसे हमारे मोहतरम साइकोलॉजिस्ट ने फरमाया कि उसकी फिर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है हमारे बच्चों पे, और साइकोलॉजिस्ट ये डेटा देते हैं हमें कि ऐसे बच्चे जो जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं उनमें खुदकुशी कर जाने का रुझान आम बच्चों की बनिस्बत 10 से 13% ज़्यादा है। अब आप इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक होती जा रही है दिन ब दिन। अगर मैं इसके सोशल डिटर्मिनेंट्स में बात करूं तो क्योंकि मैं सोशियोलॉजिस्ट हूं और मैं हमेशा सोशलाइजेशन अवेयरनेस की बात करती हूं, हमारे माशरे में हमारे इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हूं, और इसमें सबसे बेसिक जो इंस्टीट्यूशन हमारे पास है फैमिली एंड देन द एजुकेशन, उसमें मैं अगर इन सोशल डिटर्मिनेंट्स को बारी बारी डिफाइन करती जाऊं तो हमें ये देखने को आया है कि बहुत ज़्यादा बच्चे उन घरानों में जिनसी तशद्दुद का शिकार हुए जहाँ के घरानों का माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, जहाँ पेरेंट्स ने बच्चे पैदा तो कर लिए जैसे इसरार साहब ने फरमाया, लेकिन फिर उनको परवरिश करने की उनकी हैसियत नहीं थी या इस्तात नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया या मदरसों में डाल दिया कि किसी ना किसी तरह इनकी तरबियत हो जाए। वहाँ पे बच्चों की जिनसी इस्तेहसाली ज़्यादा हुई। ऐसे बच्चे जिनमें सेल्फ इस्टीम लो होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है या जिनके साथ बुलिंग होती है, ऐसे बच्चों को जब घरों से बाहर तवज्जो मिली, गिफ्ट्स मिले, तो उनकी अट्रैक्शन घर से ज़्यादा बाहर की तरफ बनी और वहाँ फिर उनका जिनसे इस्तेहसाल किया गया। सबसे जिस फैक्टर को मैं इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, जिस डिटर्मिनेंट को, दैट इज़ द पुअर कम्युनिकेशन, जिस पे मैं हमेशा हर जगह बात करती हूँ। Poor communication and the generation gap between the parents and the children. हमारा डाटा ये बताता है कि 73% ऑफ द बच्चे वो थे जिन्होंने पूरे 1 साल तक अपने वालिदैन को ये बताया ही नहीं, उनसे शेयर ही नहीं किया है कि उनके साथ किसी तरह की मोलेस्टेशन या जिनसी तशद्दुद हो चुका है। अच्छा, उसकी एक वजह खुद पेरेंट्स एंड बच्चों में जनरेशन गैप तो था ही, लेकिन उसकी एक और वजह ये भी थी कि ये जो मोलेस्टर्स थे या जो जिनसी इस्तेहसाल करने वाले लोग थे, ये बहुत करीबी रिश्तेदार थे। अब ये डेटा अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करें तो हम हमेशा ये कहते थे जी 80% ऑफ द जो ऑफेंडर्स हैं वो लोग हैं जो करीबी रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं। अलार्मिंग हद तक ये डेटा बढ़कर 95% तक पहुंच चुका है कि 95% अब ऑफेंडर्स या जो जिनसी इस्तेहसाल करते हैं वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं। तो ये जो 73% बच्चे अपने पेरेंट्स से जब इन्होंने शेयर नहीं किया है, उसकी एक रीज़न ये भी थी कि उनको लगता था कि वालिदैन उनकी बात पर एतबार नहीं करेंगे क्योंकि ये करीबी रिश्तेदार है और पेरेंट्स का इन पे ट्रस्ट है, तो इसलिए हमारी बात को शायद संजीदा ना लिया जाए। इसी पुअर कम्युनिकेशन और इसी जनरेशन गैप को मैं 3 और फैक्टर्स में भी डिवाइड करना चाहूँगी। हमारे पेरेंट्स के पास हमारे बच्चे जब भी कुछ भी अपनी फिजिकल एंड बॉडीली चेंजेस के हवाले से सवालात लेकर सामने आए तो हमारे वालिदैन ने उनको बहुत गैर तसल्ली बख्श जवाबात दिए या लापरवाही के अंदाज में कि ऐसा तो सबके साथ होता है। तो उससे क्या हुआ कि वो बच्चों में वो तिश्नगी अपनी बॉडी चेंजेस को लेकर, अपने लिए अवेयरनेस को लेकर वो डिटरमिन ही नहीं कर पाए। उन्होंने रजू किया अपने पीयर ग्रुप के साथ। अब पीयर ग्रुप उनके एज फेलोज है, पीयर ग्रुप के पास भी वही इंफॉर्मेशन है जो ऑलमोस्ट उसी बच्चे के पास है। तो ये जो अधूरा नॉलेज था ये फिर बाद में बहुत खतरनाक साबित हुआ। अच्छा, पेरेंट्स क्योंकि टेक्निकली, क्योंकि हम साइंस की भी बात कर रहे थे, कोट कर रहे थे, कभी हमने अपने बच्चों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज ही नहीं बताई हैं, साइंटिफिक अंदाज में उनके क्वेश्चंस को आंसर ही नहीं किया है। हमने अपने बच्चों को ये अवेयरनेस ही नहीं दी है कि व्हाट इज द सेफ स्पेस
एंड व्हाट इज द नॉन सेफ स्पेस. घर के अलावा वो कौन सी जगह ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ पे तुम महफूज नहीं हो. हमने अपने बच्चों को उनकी सेक्स एजुकेशन नहीं की है, उनकी एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन करके ये नहीं बताया है कि तुम्हारी बॉडी की बाउंड्रीज क्या है. कौन से ऐसे अफराद हैं जो तुम्हारी बॉडी को कितने हद तक इंटरवीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो वो बच्चे अपनी बॉडी में होने वाली इंटरवेंशंस को, या कोई अगर इंटरवीन कर रहा था तो उनको वो स्टॉप ही नहीं कर पाए, उनको क्योंकि ये अवेयरनेस दी ही नहीं गई थी, उनको ये बताया ही नहीं गया था. और जैसे मैंने आपसे कहा 73% इट्स अ वेरी ह्यूज परसेंटेज. अच्छा, फिर क्या होता है कि पेरेंट्स का उनका खुद टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ना होना, और घर में नो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी या नो मॉनिटरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी एक बड़ा इशू है. अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो कहते हैं जी हमारे घर में तो केबल भी नहीं है, हम तो अपने बच्चों को फिल्में भी नहीं देखने देते. ओ भाई, आप नहीं देखने देते ना, आपको लगता है कि आप ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि आपका बच्चा जब घर से बाहर जा रहा है तो वो वही सारा कंटेंट चाय के खोखे पे देख रहा है. और जब वो कंटेंट चाय के खोखे पे देख रहा है तो सोचिए उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है अब्यूज होने की, बजाय इसके कि वो आपकी मॉनिटरिंग में टेक्नोलॉजी का यूज करता, आप उसको बताते कि क्या कंटेंट तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट है या क्या कंटेंट तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. सो इस एक जनरेशन गैप ने, मैं समझती हूँ कि एक बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया हुआ इस मामले में, जिसको बहुत ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है. फिर हमारा खानदानी निजाम, जैसे हम समझते हैं वी आर लिविंग इन अ ब्लेंडेड फैमिली सिस्टम, हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोग हैं. तो फिर हमारी बहुत ज्यादा एक तसल्ली होती है कि अच्छा अम्मा अब्बा अगर कमाने घर से बाहर गए हैं तो पीछे चचा है, ताया है, मामा है वो, या मुमानी है, तो वो बच्चों को देख लेंगे. उससे क्या होता है कि एक तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स जाहिर होते हैं किसी ना किसी अंदाज में बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए. तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया जाता है क्योंकि उनके बड़ों के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, तो किसी ना किसी तरह बच्चा उससे मुतासिर हो जाता है. या ये कि ऐसा अब्यूजर जो उस फैमिली में मौजूद होता है उसकी एक्सेस आसान हो जाती है उस बच्चे की तरफ जिसको वो अब्यूज करना चाह रहा होता है, और वो फिर करीबी रिश्ता होने की वजह से बच्चे ज्यादा बोल नहीं पाते हैं. हमारे ऐसे बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार ज्यादा हुए हैं जिनका अट्रैक्शन या जिनकी अपनी आइडेंटिटी टुवर्ड्स LGBT भी थी, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि अगर वो खुद अट्रैक्टेड थे ऐसी आइडेंटिटी की तरफ, तो अगर वो ट्रांसविस्टाइट हुए या उन्होंने अपने अंदर थोड़ी बहुत उस तरह की चेंजेस महसूस करते हुए अपने लाइफस्टाइल में वो चीजें लाई, तो लोगों को बड़ा आसान लगा कि इन लोगों को अब्यूज किया जा सकता है, इनकी आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. सो वो बच्चे भी हमारे यहाँ ज्यादा अब्यूज हुए. हमारे यहाँ सेक्सुअली इस्तेहसाल किया गया ऐसे बच्चों का जो डिसेबल हैं, मेंटली डिसेबल हैं, फिजिकली उनका फ़ायदा उठाना आसान था क्योंकि वो अपने अब्यूज़र को रेजिस्ट नहीं कर सकते थे, तो वो सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार ज़्यादा हो गए. अच्छा, फिर जो एक हम अपनी रिसर्चेस में पढ़ते हैं कि ऐसे घराने कि जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो, जहाँ माँ पे तशद्दुद हो रहा हो या हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े रहते हो, ऐसे बच्चों में वायलेंस को लेके एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है. समटाइम्स उनको लग रहा होता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो गलत नहीं है, उनको राइट एंड रॉन्ग की वो पहचान सिखाई ही नहीं गई है क्योंकि उन्होंने अपने घर में वो सब कुछ होते हुए देखा, तो उनमें वो चीज़ वो एक्सेप्टेंस शायद ज़्यादा थी. तो मेरे ख्याल में तो बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट मैं हमेशा सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस करती हूँ वो ये कि बीइंग अ बेसिक इंस्टीट्यूशन फैमिली, पेरेंट्स और फिर असातिज़ा, इनका बहुत ज़्यादा किरदार बनता है कि आप तरबियत कीजिए बच्चों की कि वो कल को अब्यूज़ ना हो. और फिर हमें ये सारी अवेयरनेस, ये सारी आगाही मुहिम अपने घरों से, अपने कम्युनिटी लेवल से लेते हुए ज़िले की हद तक और फिर मुल्क की हद तक ले जानी होगी. हमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस करना होगा कि अगर किसी के साथ जिनसी इस्तेहसाल हो जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग की जाए. हम ये जो नंबर बोलते हैं ये शायद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है और केसेस, एक्चुअल केसेस कहीं इससे
زیادہ ہیں, لیکن کیونکہ ہم نے اس کو ٹیبو بنا دیا تو ہم ان کو رپورٹ نہیں کرتے ہیں. ہمیں انکریج کرنا ہوگا کہ آپ ایسے اقدامات کے لیے اٹھیے, آپ ہمیں مدد بننا ہوگا ایسے کیسز کے لیے کہ جو استحصال کا شکار ہوئے. ہمیں ان کو قانونی معاونت میں مدد دینی ہوگی. اگر کیونکہ ہم گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے, میں صرف ایک کوٹ کرنا چاہوں گی اگر کسی کو یاد ہوئی یہاں پر, تو 19 اگست کا ایک واقعہ ہے کہ جس میں 11 سالہ بیٹی جب ریپ ہو گئی تھی تو اس کا والد جب بار بار جاتا تھا پولیس کے پاس اپنی رپورٹ درج کرانے, تو اسی کو پریشرائز کیا جاتا تھا کہ تم اپنے کیس کو واپس اٹھا لو, کیونکہ جو ابیوزرز تھے, اور اگین اس میں دو پہلو ہیں, ابیوزر پھر ہمسایہ تھا یعنی جاننے والا تھا, وہی 95% جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے قریبی لوگ ہیں جو بچوں کو استحصال کر رہے ہیں, تو اس کو کیونکہ قانونی معاونت حاصل ہی نہیں ہوئی, پولیس نے اس کا کیس بار بار ریجیکٹ کیا, اس کو کوئی مدد نظر نہیں آ رہی تھی, اس شخص نے گلگت کے دریا میں کود کر اپنی جان دے دی تھی. تو یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ امپیکٹ صرف ایک بچے پہ آتا ہے, اس پہ پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے, اور پھر خاندان سے بڑھ کر ہم ایک بیمار معاشرے کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمیں اپنے معاشرے کو اس لعنت سے پاک کرنا ہے. اور آخری بات میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے encourage your children, your own children, the children around you, encourage them to speak up, and you should listen to them, and they should be heard, they should be protected. And اپنے ہر بچے کو یہ کانفیڈنس دیجئے کہ اس کو نہ صرف سنا جا رہا ہے بلکہ اس کی بات پہ یقین کیا جا رہا ہے, because for me children never lie. Thank you so very much. Thank you Farah for this insightful discussion and talk نا. اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی, میں سمرائز بھی کر لوں گا, لیکن بیچ میں حبیبہ ہم سے میرے خیال میں ان کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. حبیبہ آپ کے پاس 5 منٹ ہے, جو باقی بات تھی آپ بتانا چاہتی ہیں, اس کے بعد ہم بہت ہی مختصر کچھ میں سوالات آپ سے پوچھوں گا, تو ظاہر ہے وہ مختصر جوابات آپ کی طرف سے آئیں گے. جی بالکل. سو آئی ہوپ کہ جتنی میں نے محنت کر کے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ کلچرلی جو ہے چائلڈ سیکسول ابیوز کتنا ڈیپ روٹڈ ہے گلگت بلتستان میں یا ہماری طرح کے اور ٹرائبل ٹائپ کے سسٹمز میں, جہاں پہ کورٹ سے ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں, جہاں پہ ہم لیگل جو بھی لا انفورسمنٹ کے جو بھی لوازمات ہیں وہ صرف خانہ پوری کی حد تک ہیں. سو 2 چیزیں میں یہاں پہ اپنی ٹاک میں اس نیکسٹ جو آپ مجھے ملی ہے اس میں ایمفسائز کروں گی. ایک تو یہ کہ یہ ایک ڈبیٹ ہے ابھی, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ابیوزر ہے اس کا جو ہے نا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا, اس پہ ایک ڈبیٹ ہے. اس پہ ہم سوشل والے کہتے ہیں, سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ میرا بھی ہے, بٹ ہم لوگ جب اس کو پریکٹس میں لے کے آتے ہیں ایز این آرگنائزیشن اور بہت سارے بچوں کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ پلان ایکٹیویٹی ہے کہ ایک ابیوزر پراپر پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے بچہ چوز کس طرح سے کرنا ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کی, کس طریقے سے وہ اس کو ڈرا دھمکا کے اس سے جو ہے نا اپنا کام جو ہے نکلوائے گا, یا پھر اس کو کس طریقے سے اپنے جو ہے نا گرفت میں رکھے گا, اور وہ تمام تر پروسیسز اور ہاؤ مینی ٹائمز وہ اس کے ساتھ جو ہے نا ابیوز کر سکتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک پلان ایکٹیویٹی ہوتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک مینٹلی ڈسٹرب بندے کو جو ہے پلاننگ کی اتنا جو ہے نا شاید اس کی اسٹیمنا نہیں ہوتی. سو یہ ایک اس طرح کی جو ہے نا ایک ڈبیٹ جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ابیوز, اچھا ابیوز کو اگر ہم دیکھیں تو سو فار 3 طریقے کی نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ کسی اور چیز کا غصہ نکلوانے کے لیے, دیکھیے کہ چائلڈہڈ میں کسی کے ساتھ ہو گیا تو وہ کسی اور کے اوپر اس کی ایگریشن کو مینیفیسٹ کر رہا ہے کسی بچے کے. ایک ہے کہ پلیجر کے لیے, پلیجر گریٹیفیکیشن, وہ پہنچی ہوئی عمر کا جو بندہ ہوتا ہے یا جیسے بہت اولڈ ایج لوگ یوزلی ہوتے ہیں, تو وہ اس کو کسی بھی بچے کو جو ہے وہ اس کو اپنی پاور ریلیشن کے ذریعے جو ہے اس کو گرفت کیا جاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ بہت ہی کمپلیکس ہمارے لیے بنتا تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ ایک چائلڈ نے دوسری چائلڈ کو ابیوز کیا ہے, وہ ہے یہ جو میڈم بتا رہی تھی کہ ایکسپلور کرنا, کہ جب ہم سیکچوئل, جب ہم اپنی جس کو کہتے ہیں کمپریہنسو سیکچولیٹی ایجوکیشن جب بچے کو نہیں ہوگے
کہ गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आप किस तरह ग्रो कर रहे हो, आपकी बॉडी की चेंजेस क्या हैं, आपको क्या इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट की क्या चेंजेस आपके अंदर आ रही हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, और ये तो हमारे माशरे में सारे 100% यही बच्चे हैं, तो वो अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाते हैं. जब वो एक्सप्लोरेशन के टाइम में होते हैं तो अपनी पेयर या अपने से थोड़ा छोटा बच्चे को जो है ना या बच्ची को वो फिर दे एक्सप्लोर विद देम, और फिर उसके जरिए जो है ये वो बहुत ही अर्ली एज में इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप के अंदर जब चले जाते हैं तो एट द सेम टाइम वो अब्यूज भी होता है, फिर वो मुश्किल हो जाता है चाइल्ड टू चाइल्ड जब होता है कि जैसे बच्चा अगर 13 साल के बच्ची 9 साल की फिर या 17 साल की, क्योंकि जो डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड है वो है 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे होंगे. सो इस तरह की ये जो है ना वेरी करती है. बट कल्चरली अगर हम देखें गिलगित बल्तिस्तान में इसको एक्सप्लोर करना जो है ट्रिकी है. इम्पॉसिबल तो कोई चीज भी नहीं हो सकती कि ये है मौजूद, ये हर एज के अंदर मौजूद है, हर कास्ट के अंदर, हर क्रीड के अंदर, बियॉन्ड एनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड. ये नहीं है कि गरीब के अंदर है अमीर के अंदर नहीं है. इट एग्जिस्ट इन ऑल इट्स काइंड्स. वो जो 16 तरह के सेक्सुअलिटी के जो इश्यूज होते हैं, जो टाइप्स ऑफ साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, वो ये जो है ना यू कैन सी, तो वहाँ एनिमल्स जो है ना वो सेफ नहीं है, तो बच्चे तो फिर जो है ना वो एक सोशल एनिमल है. Thank you, Habiba, for this perspective, from social perspective आपने सामने लाया और कुछ फैक्ट्स हमारे सामने लाए. तो मैं समराइज करता हूँ हमारा फर्स्ट पार्ट जो डिस्कशन का है. तो डॉक्टर सादिक का ये कहना है कि जो मैं समझ सका हूँ कि इसमें ये है कि बेसिकली हमारी पर्सनालिटी की जो अपब्रिंगिंग होती है एक खास सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है, तो इट्स काइंड ऑफ अ सोशल कंस्ट्रक्ट इट अपीयर्स टू बी ना. इवन कोई साइकोलॉजिकल बीमारी भी है तो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है. तो इस सोशल कंस्ट्रक्शन जो हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनालिटी है, इस सोशल कंस्ट्रक्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है. जब हम डीकंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो यहाँ से फिर हम देख सकेंगे कि ये डेवल किन किन स्पॉट्स में माशरू में किन किन जगहों पे ये एग्जिस्ट करता है. तो इसको मैं समराइज कर रहा था. इसी तरह इसरार से जो मैं अखज कर पाया हूं उनकी डिस्कशन से, वो ये है कि हम अपने बच्चों को तरबियत IQ की देते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ इंटेलिजेंट कोशेंट की देते हैं. मैं PhD भी कर लूँ लेकिन मैं होता ये है कि क्यों मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग नहीं होती है. जब कोई इमोशंस, एहसासात और जज्बात से वाबस्ता पड़ता है, अपनी जिनसी जिंदगी से वाबस्ता पड़ता है, तो मैं बिल्कुल ही फेलियर हो जाता हूँ वहां पे जाके. तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस की तरबियत बहुत लाजमी है. ये इसरार के रिफ्लेक्शन थे. और इसी तरह फरा का जो कहना है कि मिसप्लेस्ड जो प्रायोरिटीज होती हैं, हमारी जो प्रायोरिटी की लिस्ट है उसमें बच्चे सबसे आखिर में हैं, वो मैटर ही नहीं करते हैं. इसका मतलब ये है. और फिर ये है कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, वो बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. तो इस कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ताकि विक्टिम जो है कम्युनिकेट कम से कम अपने माँ बाप तक कर सकें. तो उस कम्युनिकेशन के हवाले से हमारे कॉन्टेक्स्ट में काम करने की जरूरत है. और हबीबा का जो आप जो बता रही थी, इससे ये नजर आ रहा है कि ये अब्यूज रिपोर्टिंग जो आपके केस आप बता रही हैं, को पता चलता है कि यहाँ पे डार्क स्पॉट्स से ही कम रिपोर्टें आ रही हैं. जो रिपोर्टें आ रही हैं वो तो बहुत ही लाइमलाइट में आती हैं, वो आ जाती हैं. तो हमारे सोसाइटी में पता ये चल रहा है कि डार्क स्पॉट्स बहुत ही ज्यादा है, अंधेरा बहुत ही ज्यादा है. उन अंधेरे गोशों पे, उन स्पॉट्स पे हमें जरूरत इस बात की है कि हम उन पे मजीद रोशनी डालें ताकि हमारे बहुत सारे सोशल जो प्रैक्टिसेस हैं वो बेनकाब होके माशरे के सामने आ सकें. तो ये कुछ पहला जो सवालों का सेशन था उसकी एक समरी मैंने आपके सामने रख दी. इंशाअल्लाह हम रिपोर्ट बनाएंगे तो ये डिटेल सारी चीजें हम वो कर लेंगे, आपसे शेयर कर लेंगे और अच्छा डॉक्यूमेंट एक बन के हमारे सामने आएगा. अब मैं बिल्कुल, आप अगर नेक्स्ट सेशन जो सवालात का है, आप 2-3 मिनट में, मैं आपसे बड़ा स्ट्रिक्ट सा डिमांड कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में अगर हमें ये बता दें कि फरा ने इस पे थोड़ी बहुत रोशनी डाली थी कि इस सेक्सुअल अब्यूज का जो विक्टिम होता है उसका इम्पैक्ट
क्या होता है उस विक्टिम के ऊपर और ब्रॉडर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं उसी सीरीज से स्टार्ट करता हूँ। डॉक्टर सादिक अगर इस पे कुछ रिफ्लेक्ट करना है हमें, रिफ्लेक्शन। थैंक यू सर। टू बी स्पेसिफिक, पहली बात तो ये कि शायद मैडम हबीबा ने मेरी कमेंट्स पढ़े होंगे, ये कह रही हैं कि जो ये नहीं समझती कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बहरहाल मेरे या आपके मेहनत से फर्क नहीं पड़ता, ये DSM-5 आप अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज मैनुअल है मेंटल डिसऑर्डर के, इसके पेज नंबर 685 में आप जाए, पैराफेलियास के सब डिसऑर्डर है, पेडोफेलिक डिसऑर्डर ये है ही, सेक्सुअल फोकस ऑन चिल्ड्रन है, और मेंटल डिसऑर्डर डजंट मीन दैट इंसैनिटी, ठीक है। आप एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक क्लिनिकल कंडीशन है, नफ्सियाती बीमारी है। इसके लोग मुझसे और आपसे बड़े टेक्टफुल होंगे, हम दोनों से वो बहुत चालाक होंगे, ऐसे धोखा देकर हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमें मार देंगे कि हम सोच भी नहीं सकेंगे। लेकिन इट डजंट मीन दैट इफ दे आर क्लेवर, दे आर हाई इन देयर IQ, दे आर मेंटली sane, but they are actually insane because they have misused their intellect. Anyway, सर जब हम इसके impacts की बात करते हैं sexual abuse के, इसके हम दो मेजर कैटेगरीज बनाते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म impacts में impacts हैं इसके क्लिनिकल कंडीशन, स्टेट लेवल के हम जिसे बोलते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, यानी एंजाइटी बहुत कॉमन होती है इनमें। और इसके अलावा एक इमोशनली, एक ऐसे बच्चे होते हैं, एक ऐसी इमोशनल कंडीशन में चले जाते हैं ये बच्चे जहाँ कुछ भी असर इन पर नहीं पड़ता है। आप कुछ कहें, कुछ बोलें, कुछ इवन की कॉर्पोरल पनिशमेंट भी आप इनको कर ले, इमोशनली अनरिस्पॉन्सिवनेस एक इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया, इवन की PTSD तक डेवलप होता है। जैसे कि अपने फराह अहमद ने बहुत अच्छा बता दिया कि यानी सुसाइड इज़ वेरी कॉमन अमंग दीज पीपल्स, दीज चिल्ड्रंस। और जब हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात कर लें, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो विक्टिम है ना, इसके बड़े चांसेस होती है ये परपिट्रेटर बनने का, पेडोफिलिक बनने के। तकरीबन 90% आप केस स्टडीज उठा कर देखें, अभी तक जो भी परपिट्रेटर गुजरा है, 90% ऑफ देम हैज एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, 90%। मैं रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ सर। और दूसरी बात और यानी इनके अदर यानी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं, यानी बिहेवियरल प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म एग्रेशन होता है इनके, और एंटी सोशल पर्सनैलिटी के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यानी इसका आप यूं समझ लें, अगर मुआशरे की एक बुनियादी इकाई, एक कार्नर स्टोन की ही बुनियाद यानी नफ्सियाती बीमारी पे रखा जाए, एंटी सोशल पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक में रखा जाए, तो वो कैसा मुआशरा होगा जहाँ क्राइम्स, जहाँ जुल्म, जहाँ और दीगर जो मुआशरती बीमारियाँ हैं जो कि हमारे सोशोलॉजिस्ट ने अच्छी तरह हाईलाइट किया। तो बहरहाल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स, इंडिविजुअल लेवल इम्पैक्ट्स और सोसाइटल लेवल इम्पैक्ट्स, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, एसोसिएटेड हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। लिहाजा इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें प्रिवेंशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सादिक। इसरार, आपकी रिफ्लेक्शन इस हवाले से आप अपनी रिफ्लेक्शन हमें दे दें इम्पैक्ट के हवाले से। अच्छा, इम्पैक्ट तो देखें, एक्सपर्ट्स तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जो हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारा ख्याल ये है कि बहुत देर पा और बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, और ये एक जो विक्टिम है उसकी लाइफ ही इम्पैक्ट नहीं होती है, बल्कि उसकी फैमिली, और वो जब बड़ा होता है तो उसके बच्चे, और बहुत दफ़ा एक्सपर्ट्स इससे एग्री करेंगे गालिबन कि वो विक्टिम बाद में एब्यूज़र भी बन जाता है। जो एब्यूज़ होता है वो बाद में ऑफेंडर होता है, एब्यूज़र बन जाता है। तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक है। ये अगर शुरू में कोई विक्टिम हो जाए तो शायद लोग लाइट ले लें, इसको समझे कि ये वाक़या था, ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। उसकी ज़िंदगी के ऊपर जो गहरे नताइज मुरतब होते हैं, उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, सुसाइड कमिट कर सकता है, वो क्राइम में जा सकता है, मंशियात इस्तेमाल कर सकता है, वहाँ उसकी लाइफ तो डिस्टर्ब होती है। वो नफ्सियाती तौर पे कितनी शदीद किस्म की ये बीमारी उनको लाहक होती है, वो तो डिसऑर्डर लाहक होता है, वो तो एक्सपर्ट्स हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन
हमने जितना पढ़ा या जितना इस टॉपिक के ऊपर हमारा गौर फिक्र हुआ या हमने देखा ऐसे केसेस हमारे सामने हैं मौजूद, हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो ये बताती है उसकी ज़िंदगी बहुत ही एक पेचीदा सूरत हाल से दो चार होती है, और उसके बाद जो वो बड़ा होता जाता है वो अपने आसपास के जो उसके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं उन पे एक गहरा असर डालता है। फिर अपनी फैमिली पे, उसकी फैमिली, अब देखें हम जब कॉजेस ढूंढते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, डिवोर्स के और बहुत सारे इवन ऑनर किलिंग के, ये सारे पीछे ढूंढते हैं तो इसके पीछे यही वजूहात होती हैं कि जो ऑफेंडर था वो विक्टिम था, वो एब्यूज्ड हुआ था, वो वायलेंस का शिकार हुआ था, उसने अपनी फैमिली में ये वायलेंस देखा, उसने अपने स्कूल में देखा, अपनी सोसाइटी में देखा, वो फिर उसकी जिंदगी के ऊपर नफ्सियाती असरात आ गए और वो फिर मुंतकिल हो गए। इसी को हम साइकिल ऑफ वायलेंस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो उसकी फैमिली के ऊपर असरात मुरतब होते हैं, उससे जाहिर बात है फैमिली एक यूनिट है सोसाइटी का, और फिर उससे मजीद फैमिलीज निकलती है। तो ये एक न खत्म होने वाला सिलसिला है। ये अगर कहीं पे, मैं इसलिए इस चीज पे बार बार जोर देता हूँ कि ये एक ऐसा नहीं है कि ये एक आम बीमारी की तरह नहीं है कि एक शख्स बीमार हुआ तो उसको आप दवाई देंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, उसको आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसको ठीक करेंगे। ये ऐसा नहीं है। ये तो फैलता जाइए, नस्लों तक इसका असर होता है, फिर सोसाइटी के ऊपर इसका असर। आप देखें जितने क्रिमिनल्स हैं उनके बैकग्राउंड में जाके देखें, यही चीजें आपको मिलेंगी। जितने यहाँ पे ऑफेंडर्स हैं, मर्डरर्स हैं, उनके पीछे आप जाके डेकेट्स हैं, जितने यहाँ जो एडिक्ट्स हैं उनके पीछे बैकग्राउंड देखें तो यही चीजें उनके पीछे ये नजर आती है कि उनकी जिंदगी में। अभी कुछ हमारे साथी ऑफेंडर्स के ऊपर काम कर रहे थे गिलगित में, उन्होंने कुछ रिसर्च की तो वो जेलों के अंदर भी गए, कुछ ऑफेंडर्स के साथ उनकी मुलाकात हो गई तो अजीब गरीब हमें कहानियां सुनने को मिली। उन्होंने अपने घर में ये वायलेंस देखा था, उन्होंने उनके साथ ये वो एब्यूज हो गए थे। उनमें से 90% बच्चों ने ये कहा कि हम एब्यूज हो चुके थे और बाद में वो एब्यूजर बन गए। तो ये बहुत गहरे इसके असरात हैं और फिर इसका ओवरऑल हमारे माशरे पे, पूरे इलाके पे, पूरे मुल्क पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब एक ऐसी जनरेशन जो इस तरह की सूरत हाल से दो चार हुई हो और ये बीमारी वो अगली अपनी नस्ल पे मुंतकिल कर रही हो, तो आपका क्या ख्याल है, क्या वहाँ कोई अच्छी रवायत जन्म ले सकती है? वहीं यही एक्सट्रीमिज्म जिसका हम रोना रोते हैं, यही सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त, ये सोसाइटी के अंदर जो तशद्दुद का रुझान है, ये सारी, और खुद उसकी जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी रुक जाती है। एक शख्स जो मेंटली इतने प्रॉब्लम्स का शिकार है तो वो अपनी जिंदगी में ग्रोथ कैसे करेगा? उसकी एजुकेशनल डेवलपमेंट, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी सारी चीजें। तो इसीलिए मैं ये जोर देता हूँ कि एक रेफरल मैकेनिज्म चलो बनाया जा सकता है चाइल्ड एब्यूज के लिए। ये जो प्रोटेक्शन सेल, अब उस पर तो हम लास्ट में बात करेंगे, कुछ लॉस भी बने हैं, पॉलिसीज, चीजें मौजूद है। मैं ये कहता हूँ इसकी एक बड़े लेवल पे कैंपेन की जरूरत है जिसमें तमाम लोगों को, अब पिछले दिनों भी हम ये बात कर रहे थे, इस एक सेशन में हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि ये मसला है और ये बड़ा संगीन मसला है, आप इस पे तवज्जो दे दें। लेकिन ये काम आगे जाके वालिदैन को, ये काम सोसाइटी के हर फर्द को करने की जरूरत है कि वो इस पे स्टडी करें। वो अपने स्कूल जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं उनके पास जाके बताएं कि इस पे लिटरेचर वो प्रोड्यूस करें और हमें बताएं। अच्छा, उसके बाद बच्चों को बेड टच, गुड टच, ये सारी चीजें जो हैं वो हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए। कुछ प्राइवेट स्कूल्स तो करते हैं लेकिन ज्यादातर जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स, अच्छा, इसी तरह ऑफिस में, हर जगह में। अभी यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आया था, वो बता रहे थे हमारी सोसाइटी में तो हाथ चूमना, मुंह चूमना हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो आप कैसे उनकी नियत को आप जांचेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे गौर करना चाहिए। मैं तो इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग नाराज भी हो सकते हैं। मैं कहूंगा इस पे गौर करें, इस पे क्या इसका अमल दखल है या नहीं है। आप छोटे बच्चों के साथ देखें, आप बाजार लेके जाएं अपने बच्चों के साथ, न्यू गाल पकड़ते हैं तो लोग, मतलब बज़ाहिर ऐसा लगता है वो खुद भी इस चीज से अवेयर नहीं होंगे जो ये कर रहे हैं, या अवेयर होने के बाद कर रहे हैं।
अभी हमारा साथी एक बता रहा था कि मुझे बहुत गुस्सा आया जब मेरे एक दोस्त ने मेरे बच्चे की गाल पकड़ी। अब चूंकि इनको पता था कि ये एब्यूज में आता है, ये ठीक नहीं है, ये बेड टचिंग में आता है, साथ बैठा हुआ जो ये कर रहा था उसको पता था या नहीं था, ये मतलब नहीं पता है। हो सकता है ये हम सबकी कोताही हो, क्योंकि हमने ये नॉलेज, ये अवेयरनेस दिया ही नहीं है। ये मस्जिदों से लेकर, स्कूलों से लेकर, घरों से लेकर बाजारों तक इसमें हम ये कहते हैं कि इस पे बात होनी चाहिए। इसकी जो लिटरेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो और लोगों को बताया जाए कि ये एक मसला है, इस मसले से बचने के ये रास्ते मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया इसरार इस डिटेल रिफ्लेक्शन का इस हवाले से। मेरा ये अगला सेम सवाल हबीबा से होगा कि इसका इम्पैक्ट, आपकी जो तजुर्बा है, आपकी स्टडी, उसकी रोशनी में क्या इम्पैक्ट हमारी जो विक्टिम होता है उसकी पर्सनैलिटी या सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट इसके होते हैं? अजीज, मैं एक चीज इसी इम्पैक्ट के साथ मैं कहना चाहती हूँ, जैसे आई वुड लाइक टू लिंक इट, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा भी कि जैसे ये साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, आई डोंट से इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल इशू, मगर हमारे यहाँ एक अलमिया है। हमने अपनी जरूरत के तहत पुलिस स्टेशन को भी एक्सप्लॉइट किया है, साइकोलॉजी को भी एक्सप्लॉइट किया हुआ है। हम लोग ने इवन मेडिकल डॉक्टर्स से हम बगैर चेकअप के सर्टिफिकेट्स भी बनाते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये अपने लॉयर के साथ जो हमारे साथ होते थे उनके साथ देखा है कि ये फौरन से कोई भी हीनियस क्राइम के बाद एक साइकोलॉजी का एक लेके आते हैं कि ये पागल है, और वो आप जो है ना अदालत से उसको बरी इल्जाम कर लेते हैं। सो द थिंग इज कि वो मैं उस कंडिशन में कह रही हूँ कि हम इसके अंदर इसको इस तरह से खींच रहे हैं इस डिबेट को कि अनलेस ये इस तरह से प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं होता, एंड अगर वो बंदा अपने आम लाइफ में उस तरह से मौजूद है, तो इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर लेजिस्लेशन जब तक नहीं होती, इट शुड नॉट बी इस तरह से भी इसको इस कंडिशन में भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दैट वे हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करने देते थे, हम इसके ऊपर जज कराते थे प्रॉपर्ली फर्दर। अच्छा, जहाँ इम्पैक्ट की बात आती है, तो एक बच्चे के साथ जब सेक्सुअल अब्यूज होता है तो उसकी जो एक होता है अपनी अंदर की तरफ सेल्फ, उसको पीटी होता है, सेल्फ पीटी होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे अंदर क्या था जो इस तरह से, मैं इसको रोक नहीं सका, मैं ये जिम्मेदार हूँ, मेरी गलती है। बताते वक्त भी बच्चा नहीं बता सकता, अपने पेरेंट्स को भी इसीलिए नहीं बता सकता, उसको लगता है कि शायद मेरी ही गलती थी, मैंने इसको अट्रैक्ट किया, मेरे साथ ये हुआ। अब ऐसा बच्चा जो अपने आप को हर सेकंड यही बताता है कि मैं ही बुरा हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, मेरी वजह से ये हुआ है, मेरी बॉडी बुरी है, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैंने सेड्यूस किया, करते करते जाके एंड इफ दिस हैपेंस टू एवरी, लेट्स से हम कहते हैं हर रोज 10 बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, सो आप जरा काउंट करें कितने बच्चे बनते हैं। सो इट्स गोइंग टू रूइन द होल सोसाइटी। और जिस बच्चे ने कंसंट्रेट करना अपने स्टडीज के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, वो तो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। और जहाँ पे अभी एंटी सोशल बिहेवियर या इस तरह की जो डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह से बच्चा डेवलप करेगा, जो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, बुरी मेमोरीज होती हैं, वो आपको कैसे एक जो है ना बैलेंस्ड ह्यूमन बनने में हेल्प करेगा। सो द थिंग इज कि इट्स डेफिनेटली हसन निसार वाली बात है कि आप जिस मशीन में जिस किस्म का गोश्त डालोगे वैसा ही कीमत मिलेगा। सो द थिंग इज कि इससे कोई अच्छे नतीजे तो नहीं निकलने वाले। और जहाँ पे आप बात कर रहे हो कि 90% ऑफ द अब्यूजर्स जो पहले खुद अब्यूज हुए थे वो अब्यूजर्स बने, तो फिर तो माशाल्लाह से पूरी सोसाइटी अब्यूजर बनने वाली है। एंड अब्यूज के क्या आउटकम्स हैं, ये नेगेटिव भी आउटकम्स हैं, इसके कोई पॉजिटिव आउटकम्स नहीं है। ये वायलेंस करने वाले बनेंगे, ये जो है ना दूसरों को डिग्रेड करने वाले बनेंगे, ये दूसरों के हक मार के ग्रेटिफिकेशन लेने वाले बनेंगे। अब इसका कोई पॉजिटिव जो है ना ऐसा इम्पैक्ट नहीं। बहुत सारे लोग शेयर करते हैं हम बचपन में अब्यूज हुए थे, सर्वाइवर्स होते हैं जो कि बाद में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सो अगर आप उनसे पूछें कि उनकी पूरी जो है आप पढ़िए जरा उनकी जो पूरी लाइफ हिस्ट्री फिर कैसे बनी, कैसे उन्होंने अपने अंदर जो है ना कॉप करने की जो स्ट्रेटजीज बनाई, that differs, that very much differs and which is negative, बहुत ही बड़े होते हैं। थैंक यू हबीबा। नेक्स्ट सवाल फारा से, क्योंकि आप सोशियोलॉजिस्ट हैं,
फरा आप हमें बताएंगी, एजुकेट करेंगी कि ऐसा माशरा जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज एक नॉर्म बन गया हुआ है, तो ऐसे माशरा कैसा माशरा होगा, उसका ओवरऑल उसका आउटलुक कैसा माशरा होगा, मतलब क्या हम इंसानों का माशरा कहे, क्या क्या कैसा माशरा क्रिएट होगा, इस तरह से डिस्टर्ब पर्सनैलिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली। थैंक यू अजीज साहब। मैं इस सब को और इम्पैक्ट को दो सोशोलॉजिकल टर्म्स में डिवाइड करूंगी. वन इज कॉल्ड द एलियनेशन एंड अदर इज कॉल्ड द एनोमी. जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट दोस्तों ने हमें बताया, एलियनेशन में तो वो इमोशनली सेपरेट होगा ही माइक्रो लेवल पर, और वो इमोशनली सेपरेट इसलिए भी होगा, एक तो जैसे हबीबा ने फरमाया कि एक तो वो खुद गिल्टी महसूस कर रहा है कि मेरा अपना कोई कसूर था कि मेरे साथ ही हुआ. प्लस इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि वो अपने ही रिश्तों पे मिसट्रस्ट में चला जाता है कि मेरी मदद करने कोई नहीं आया था, जब मैं इस सब का शिकार हो रहा था तो मेरे अपने कहाँ थे. तो उसका वो जो एक बॉन्डिंग है विद द फैमिली वो वीकर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आइसोलेटेड होना शुरू हो जाता है, वो एलियनेटेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब उसके साथ ही गुजर रही थी उसकी मदद करने वाला वहां पे कोई नहीं था, तो वो एक इमोशनल सेपरेशन का शिकार होगा. नंबर 2 एनोमी आएगा. एनोमी से मुराद कि सोशली वो कनेक्टेड फील नहीं करेगा आउटर वर्ल्ड के साथ भी, अपनी सोसाइटी के साथ भी, और जब वो उसमें एक इमोशनल सेपरेशन विद द सोसाइटी आएगी, एक तो वो इंडिविजुअल लेवल पे इमोशनली सेपरेट हो रहा है, एक मैक्रो लेवल पे अपनी सोसाइटी से हो रहा है. जब वो अपनी सोसाइटी से एलियनेटेड हो रहा है तो सोचिए कि वो कहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो कहाँ एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करेगा. वो उसके जहन में एक ही बात बैठी हुई है, अपने इर्द गिर्द इन अब्यूजेस के किस्से सुन कर, देख कर, या उनमें से खुदा न खास्ता गुजर कर उसको यही लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इन अब्यूजेस के खिलाफ, इन ऑफेंडर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, कोई कानून इनके खिलाफ हरकत में नहीं आएगा. तो जब उसको ये मायूसी अपने माशरे की तरफ से भी आती है तो वो अपने ही माशरे का भी यूजफुल कारकुन नहीं बन पाता है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस ही नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है मुझे क्या मिला कि अब मैं वापसी इस माशरे को रिटर्न करूं. और सबसे आखिरी बात जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, स्टार साहब ने अभी गिलगित बल्तिस्तान के एक नॉर्म का जिक्र किया कि जी वहां पे हाथ चूमा जाता है या वहां पे किस किया जाता है. अब हम इम्पैक्ट्स की बात करें, क्या आपको ये इम्पैक्ट कम लगता है कि हम अपने ही एक रिचुअल पे शक कर रहे हैं, हम अपने ही एक रिचुअल पे डाउट कर रहे हैं? हमारे बुजुर्ग इन्हीं रिचुअल्स में से गुजरे हैं, वो हाथ को चूमते थे, ये दिस वाज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, ये एक अंदाज था अपनी मोहब्बत के इजहार का. आज हम अपने, ये क्या कम इम्पैक्ट है कि हम अपने अंदर इतने खौफजदा हो चुके हैं कि हमारे एंटीनास हर वक्त अलर्ट रहते हैं कि किसी ने मेरे हाथ को छुआ है या मुझे प्यार किया है तो ये इसका कुछ नेगेटिव. अब हम ये सोचने लग गए हैं, जैसे उस बच्ची ने सवाल किया हमारे ऐसे चैट में कि हम कैसे उसकी नीयत को जज करेंगे. अब सोचिए कि क्या ये मेंटल प्रेशर कम है कि कैसे हम किसी की, हमने अपने बच्चों के लिए, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, वो आज आपको बताते हैं कि बचपन में हम लड़कों के साथ कैसे, हम लड़के और लड़कियां कैसे मिलकर खेला करते थे. आज आपके बच्चे क्या गलियों में जा सकते हैं? आप ट्रेनिंग के नाम पर या इतनी आप सेंसिटिविटी के नाम पर इतने खौफजदा हो गए हैं अपने अंदर कि आपने अपनी बच्चों की मोबिलिटी को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपके बच्चे नॉर्मल इंसान डेवलप हो रहे हैं क्या? उनकी पर्सनैलिटी उतनी नॉर्मली ग्रो कर रही है जैसे हमारे एल्डर्स की थी? तो मैं कहूँगी कि ये सबसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हम अपनी ज़ातों में इतने खौफजदा हो गए हैं कि हम अपने करीबी रिश्तों से लेकर कि हमारा उस्ताद, हमारा कारी, हमारा हमसाया, हमारा अंकल, तो वी आर ऑलवेज अलर्ट कि इसमें से कोई भी अब्यूजर हो सकता है, कोई हम. और देखिए, जो क्योंकि मैं जेंडर की तालिब इल्म हूँ तो मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट हर जगह करती हूँ कि आपको जेंडर रोल्स को एंड जेंडर कैटेगरीज को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करना होगा, क्योंकि हम बच्चाबाजी की बात कर रहे थे. अब आप देखिए बच्चाबाजी कहाँ होती है? वहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ औरत नहीं होती है. आई एम नॉट सपोर्टिंग द अब्यूज, आई एम सेइंग कि जब आप सेक्सेस के इंटरेक्शन को नॉर्मलाइज कर देंगे ना माशरों में, ये बच्चे अब्यूज सबसे ज़्यादा वहाँ पे होते हैं जहाँ अनअवेलेबिलिटी ऑफ अपोजिट सेक्स होता है. ये बच्चे उनके इख्तियार में हैं, ये उनकी एक्सेस में, तो ये ऑफेंडर उनको अब्यूज कर देते हैं. जब तक आप
इस सारे सेक्सुअल कैटेगरीज को आप नहीं सिखाएंगे कि हम सिर्फ मर्द और औरत नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें एक एंड्रोजनस कल्चर की जरूरत है जहां पर सिर्फ मर्द और औरत नहीं रहते और वो हर वक्त एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने या एक दूसरे को अब्यूज करने को तैयार नहीं बैठे हैं। वी आर ह्यूमंस, हम इंसानी बुनियादों पे परवान चढ़े हैं। वी आर ह्यूमंस, और हमें एक दूसरे से हमें ये जान कर चलना है कि जेंडर की 63 कैटेगरीज हैं और हमें वो सब अवेयरनेस लेनी है। और फिर उसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे हाथ को पकड़ रहा है, कोई मुझे छू रहा है तो उसकी इंटेंशंस गलत ही हैं। ये मैं समझती हूँ सबसे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि हम सब अपने अंदर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली। Thank you, Farah, for this sociological perspective और एलिनेशन की आपने बात की, क्योंकि मैं भी सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और ये एलिनेशन मेरा पसंदीदा लफ्जों में से है, बिकॉज इट डिफाइंस माय एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन, इफ यू कैन से। तो आज का दूसरा जो हमारा सेशन था सवालात का, वो कंक्लूड होता है। तो मैं जो आपकी डिस्कशन थी जो इम्पैक्ट के हवाले से जो मैं समझ पाया हूँ कुछ समराइज कर दूं, तो डॉक्टर सादिक का जो कहना है कि ये नजर आ रहा है कि इसकी वजह से, चाइल्ड अब्यूज की वजह से एक इमोशनली डेड एक फर्द पैदा होता है माशरे में, इमोशनली डेड फर्द पैदा होता है। इसी तरह इसरार की जो बातचीत है उनसे ये हम नतीजा अक्स कर सकते हैं कि इंतहाई मॉर्बिड या डिस्टर्ब पर्सनालिटीज क्रिएट होती हैं उस माशरे में। और फिर हबीबा ने सही कहा, हबीबा के जो रिफ्लेक्शन है उससे जो फर्द निकल के आ रहा है सामने, तो वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड एक फर्द निकल के आ रहा है। तो फरा की डिस्कशन से तो ये आया है कि एक एलिनेटेड बीइंग निकल के माशरे में आ रहा है। तो हम जब चारे समराइज को भी देखते हैं तो कोई भी स्टेबल पर्सनालिटी हमें नजर नहीं आ रही है। माशरा इस फर्द को एक शख्सियत में तब्दील करने में नाकाम रहा है। तो यहाँ पे तो सारे लिस्ट में सारे डिस्टर्ब ही सारे लोग निकल के सामने आ रहे हैं। तो आपने सही कहा फरा कि इस माशरे में हम शक करने लगे हैं अपनी रिवायात को। आप सही मेंशन कर रही हैं। तो मसला ये है कि जब जहन करप्ट हो जाता है ना, वो मोहब्बत के हर जेस्चर को भी बहुत ही नेगेटिव मीनिंग में लेने लगता है, क्योंकि इर्द गिर्द माशरे में जहर फैल गया है, जमीन में जहर फैल गया है, तो वहां से एक फल मजेदार फल उग नहीं सकता, वहां से जहर ही उगेगा। तो ये हम सब में खौफ है इस माशरे में, हमारे कल्चर के कोर में खौफ ही रच बस गया है। तो हमें जरूरत इस बात की है हम अपने बच्चों को एक पुरएतमाद जिंदगी गुजारने की वो सलाहियतें हम उनको अता करें। ये तब मुमकिन है कि जब हम अपने घरों में, अपने महलों में इस पैगाम को ले जाएं और हमारी इतनी जुर्रत हो कि हम एटलीस्ट अपने अंदर ही कॉन्शियसनेस हो कि ये बंदा जो है चाइल्ड अब्यूजर है। हम पब्लिकली अगर ऐलान नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये आज का कंक्लूजन है। तो इस तरह बहुत सारे सवालात यहाँ पे आए हैं। तो एक सवाल यहाँ पे यो आया हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा है कि इस चाइल्ड अब्यूज के हवाले से ये तो हम सेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे इदारे काम कर रहे हैं यहाँ पे? इसरार आपसे ये सवाल है कि कौन से इदारे काम कर रहे हैं चाइल्ड अब्यूज के हवाले से यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, जो हम जो गपशप कर रहे हैं या पैगाम चाइल्ड अब्यूज के हवाले से अवेयरनेस घरों तक पहुँचाते हैं? देखें, कुछ इदारे तो जैसे अभी रूपानी है कि आरएसपी और आप यूनिसेफ वाले मिलके ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो एक तो ये प्लेटफॉर्म है, ये अपने स्कूलों में भी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे कोई काम नहीं हो रहा है। एक जो डेवलपमेंट हुई थी वो एक जगह में रुक गई है, उसका मैं जिक्र करूंगा। वो ये है कि 2017 में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बना था गिलगित बल्तिस्तान में, यूनिसेफ के ताउन से गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने बनाया था। उसके फिर उसके नतीजे में, उस एक्ट के नतीजे में ये हुआ कि चाइल्ड राइट्स कमीशन बना है गिलगित बल्तिस्तान में, अभी मौजूद है। और एक सेल भी बना है, ये ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के अंदर चाइल्ड राइट्स का एक सेल भी बना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक रेफरल मैकेनिज्म बनाया था चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स का।
اس کے لیے کہیں پہ فنڈنگ سرکار کی طرف سے نہیں ہوئی ہے تو ایک سٹیج پہ آ کے وہ رک گیا ہے. وہ ایک بہترین نظام تھا, میں اس کا ٹیکنیکل کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں. اگر اس کو فعال کیا جائے تو اسی کے اندر ہی پھر یہ کمیونیکیشن کا اور پھر اسی کے اندر ہی یہ اویئرنیس کے بہت ساری, یونیسیف چونکہ اس کے اوپر بہت بڑا کام کر رہا ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں, تو یونیسیف نے بہت بہترین ایک پورا ایک پیکیج تیار کیا ہے اس کے اوپر. اب اس پہ امپلیمنٹیشن رک گئی ہے. اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو ہم بڑے پیمانے پہ سرکاری لیول پہ یہ کمپین چلا سکتے ہیں. چھوٹے لیول پہ کچھ این جی اوز, کچھ ادارے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں, مگر یہ تمام لوگوں کے لیے یہ بات نہیں پہنچتی. یہاں ایک سوال بھی آیا تھا کمنٹ سیکشن میں کہ کیا کوئی ایسے ادارے, یہی سوال آپ نے پوچھا بھی, کہ جو یہ کام کرتے ہیں تو یہ بڑے پیمانے پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, چھوٹے لیول پہ کچھ ادارے این جی اوز کام کر رہے ہیں, سرکاری لیول پہ یہ امپلیمنٹیشن رک گئی ہے. ہمارا لاسٹ پروگرام میں بھی, اور میں ایک تھوڑی سی سجیشن یہ دے رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ایک ریزولوشن ہم کم از کم پاس کر کے سرکار کو بھیج دیں کہ خدا کے لیے یہ جو آپ نے ایک اتنا بڑا اس کے اوپر انویسٹمنٹ کیا, یہ سالوں کی محنت ہے, یونیسیف کی اور کچھ ٹیکنیکل لوگوں کی اور سول سوسائٹی کی مل کے ایک محنت ہے, اس کو رائیگاں نہ جانے دیں, اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے کام تیز کیا جائے. یہ گزشتہ کئی مہینوں سے رکا ہوا. جی ٹھیک ہے, تھینک یو اسرار اس آپ کے ریفلیکشن کا. ڈاکٹر صادق آپ سے ایک سوال ہے کہ یہاں پوچھا ہے کہ اگر یہ چائلڈ ابیوز ایک نفسیاتی بیماری ہے, سائیکولوجیکل پرابلم یا ڈس آرڈر ہے, تو کیا وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب بندے کو سزا ہے؟ سر ویری کمپلیکیٹڈ کوشچن. ہمارا جو مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2003 میں جو پاس ہوا ہے, اس کے نزدیک اگر دیکھیں پہلے تو ہم لونیٹک ایکٹ کے تحت کام کر رہے تھے, یعنی جو برٹش دور کا تھا, اس کو پروملگیٹ کیا, سبسٹیوٹ کیا پریزیڈنٹ مشرف دور کا جو مینٹل ہیلتھ آرڈر ہے. وہ تو سمپلی کہتا اگر کوئی بندہ ذہنی طور پر مریض ہے تو وہ تو قابل سزا نہیں ہے, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس ایکٹ کے مطابق, آرڈر کے مطابق ریاست اس بندے کی علاج کروائے گی. when the person recover from his anomaly then he will be punished. پھر اس کو سزا دینی پڑے گی. اب دوسری اس سے بھی بڑی جو کنٹروورسی ہے, یعنی اسرار صاحب کے لیے بڑے اچھے پوائنٹس ہوں گے اگر یہ نوٹ کر لیں گے تو. مینٹل ہیلتھ کے 2 میجر کیٹیگریز ہیں. لیٹ سے اگر جو پرسن ایون کی کسٹڈی, چلڈرن کی کسٹڈی دینے کے لیے پیرنٹس کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے, ایون کی کورٹ میں جا کر, جیسے ابیبا نے تھوڑا اشارہ بھی کیا, لوگوں نے پرسنل گین کے لیے اس کو استعمال کیا ہے, استعمال کرتے ہیں, ہر فیلڈ میں کرمنل مائنڈز کے لوگ موجود ہیں. جیسے کہ میاں, ایون کہ میرے پاس گلگت میں بعض لوگوں نے آ کر ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کورٹ میں آ کر یہ گواہی دیں کہ میرے ہسبینڈ مینٹلی انسین ہے تو بچے کے لیے خطرہ ہے, میں بچے کو لوں گی. میرے پاس گلگت میں, آپ میرا یقین جانا عزیز بھائی, کہنے کا مطلب 2 قسم کے مینٹل ڈس آرڈرس ہیں. ایک کو ہم نیوروسس بولتے ہیں, دوسرے کو ہم سائیکوسس بولتے ہیں. جب ہم سائیکوسس کی بات آتی ہے تو وہاں انسینٹی کا کنسپٹ آ جاتا ہے. سادہ الفاظ میں انسان پاگل ہے, پاگل کے اوپر نہ شرع میں پنشمنٹ ہے نہ قانون میں پنشمنٹ ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے, مینٹل ہیلتھ آرڈر 2003 کے مطابق ریاست اس کی علاج کروائے گی اس انسینٹی کی, پھر اس کو اس کی پنشمنٹ ہوگی. دوسری بات, اگر نیوروسس میں ہے, نیوروسس یعنی وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جس میں انسان اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتا ہے, جیسے ڈپریشن ہو گیا, انگزائٹی ہو گئی, سلیپ ڈس آرڈرس ہیں, سیکجول ڈس آرڈر ہیں, پیرافیلیاس ہیں جس میں ایک پیڈوفیلک بھی آتی ہے ذہنی بیماری, امپلس ریلیٹڈ ڈس آرڈر ہے, سومٹائزیشن ہے, جیسے کہ جسمانی بیماریاں, اس سے زیادہ نفسیاتی بیماریاں ہیں جو کہ نیوروسس کی کنڈیشن میں آتی ہے. یہاں انسان اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے, ہوش و حواس نہیں کھوتا ہے. اس کے لیے پینل کوڈ اپلیکیبل ہے, پنشیبل ہے, ایسے سچویشن میں سزا دیا جا سکتا ہے اس کو. تو بہرحال یعنی مختصر کرنے کے لیے, یعنی انسینٹی کنڈیشن میں, سائیکوسس میں ہے تو پنشیبل نہیں ہے. ریاستی ذمہ داری ہے ریاست کی کہ یعنی بچے کو ریسکیو کیا جائے, پہلے بات.
परपिट्रेटर की इलाज करवाया जाए, बाद में इसको पनिश किया। अगर न्यूरोसिस है, जैसे कि आप पैराफेलिया से या जितने भी पैराफेलिया से डिसऑर्डर्स है, अभी ये एक लंबी डिबेट होगी, अब पाकिस्तान की कानून इसको कहाँ देखती है पैराफेलियास, क्या ये न्यूरोसिस की कैटेगरी में रखती है या साइकोसिस की कैटेगरी में रखती है? इफ दिस कंडीशन इज अंडर साइकोसिस देन इट इज नॉट पनिशेबल and not punishable. If it is under neurosis, obviously it will be punished. ठीक है, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, हमें कुछ क्लियर हो गया इस हवाले से। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये है कि न्यूरोसिस हो या साइकोसिस हो, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई सेंटर्स नहीं है, वो फिर आके माशरा ही उनके लिए रिहेबिलिटेशन का जरिया बन जाता है। तो वहाँ आके हमारे लिए बड़ा मसला ये है कि जिस्म पे जो वो करते हैं, जेल तो बनाए गए हैं लेकिन रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे है ही नहीं। मेरा आजकल इस हवाले से काम कर रहा हूँ, तो वो है। इसरार, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके ऊपर हमने लिखा भी था और हमारी कुछ रिकमेंडेशंस में भी ये बात है। WHO भी ये कहता है कि पाकिस्तान में हर 5वां शख्स जो है वो मेंटल उसका शिकार है किसी मरज का। तो आप अंदाजा करें, उस हिसाब से रेशो निकाले तो आप कितने लोग जो हैं इसके शिकार हैं। तो हमने बाज़ाब्ता इस पे रिकमेंडेशन, और हमारी HRSP की रिपोर्ट्स में भी जिक्र है इसका। गिलगित बल्तिस्तान में ये जो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने असेंबली में ये सुसाइड्स के हवाले से कोई रिकमेंडेशंस पेश की थी, उसमें हमारा भी इनपुट शामिल था। उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि तमाम, हमारे यहाँ कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, शायद एक आध हो, वो हमारे नॉलेज में नहीं है। तो हमने ये रिकमेंडेशन दी थी कि तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अगर पॉसिबल हो तो तहसील लेवल पे एक साइकेट्रिस्ट इंडक्ट किया जाए। साइकेट्रिस्ट की पाकिस्तान में कमी है, पूरे पाकिस्तान में कोई 400 के करीब साइकेट्रिस्ट है, गिलगित बल्तिस्तान में तो 1-2 है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत अहम है। और मेंटल हेल्थ के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में हमारी तो ये भी डिमांड रही कि मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल अलग से होना चाहिए। और चूंकि ये गंभीर होता जा रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने भी हमारी सुसाइड्स के हवाले से बात की है, तो इसके साथ ये भी रिलेटेड है। अगर मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारे वहाँ कोई काम नहीं हुआ, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अवेयरनेस भी नहीं है। आप देखें कि लोग इसको टेबू समझते हैं। मेरी तमाम जिस्मानी बीमारियां होंगी, कोई इशू नहीं है। अगर कोई मुझे ये कहे कि आप अपना मेंटल चेकअप कराएं तो मेरे ऊपर आग लग जाएगी, मैं कहूँगा ये मुझे पागल कह रहा है, ये हो नहीं सकता। इसमें अवेयरनेस के साथ साथ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए मेंटल हेल्थ की। इस पे हम आवाज़ भी उठाएंगे। मैं HRSP के प्लेटफॉर्म से अभी एक आपने देखा होगा एक वीडियो और कुछ तस्वीरें आई थी, हमारे कुछ एक्टिविस्ट ने एक रेस्क्यू किया था एक मेंटली रिटायर्ड फर्द को गिलगित में, जो जंजीरों से बांधा हुआ था। अब जाहिर बात है उनके घर वाले उसको संभाल नहीं सकते थे, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, कोई शेल्टर होम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, घर में उसको जंजीरों से बांध के रखा था। तो उस पे HRSP ने CM को भी लिखा था, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा था। हमें बाद में ये पता चला कि कोई जगह बन रही है जहाँ पे ये किया जाएगा, लेकिन कोई जगह बनी नहीं है, इसकी बहुत ज़रूरत है। जी ठीक है, थैंक यू इसरार साहब। इस प्रोजेक्ट के हवाले से यूनिसेफ में हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खवातीन को हमने वहाँ रखा है, और सिचुएशन बहुत गंभीर है, मतलब इसको फेस करने में बड़ा मसला पेश आ रहा है। अब यहाँ तो डॉक्टर साहब ने 2 साइकोसिस और न्यूरोसिस बताया। हमारे कल्चर कॉन्टेक्स्ट में देखो तो हमारी बहुत सारी और बीमारियां डॉक्टर साहब आपके सामने आ जाएंगी, इस पे बाद में कभी डिस्कस करते हैं। अब मेरा फरा हाथ उठा दी, फरा और हबीबा से ब्रीफली मुझे इसी जवाब, हमारे पास कम टाइम रह गया है, 6 मिनट रह गए हैं, कि अगर हमें आप ये बता दें, अभी फरा आप अपना पॉइंट भी ऐड कर सकती हैं उसमें, कि ये जो हमने अभी बताया कि हाथों को चूमना, वो सारा हमारे कल प्रैक्टिसेस थे। आप क्या समझती हैं कि हमारे कौन से कल्चरल प्रैक्टिसेस को, या आप समझती हैं कि हमारे बाज़ कल्चरल प्रैक्टिस को रीथिंक करने की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, ताकि जो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स हैं वो कम से कम रिमूव हो जाएं? आप दोनों के रिफ्लेक्शन फरा से मैं स्टार्ट करता हूँ।
जी सर, अजीज साहब, सबसे पहले तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले सजेशंस की बात हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा होगा कि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में जो भी करिकुलम पढ़ाया जाता है, उस करिकुलम में अगर हम इस तरह के चैप्टर्स ऐड कर दें कि जो हमारे बच्चों की एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन कर सकें, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस सिलसिले में मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगी, सिंध में इस वक्त आहंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस सिलसिले में फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 जो है उन्होंने अपना करिकुलम इस तरह का डिजाइन किया है, और वो इस वक्त वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। और इस सिलसिले में मैं आपको बताती चलूं कि जब शुरू में उन्होंने ये करिकुलम राइज किया था तो उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सेक्स एजुकेशन का वर्ड यूज किया था, जिसको बाद में उन्होंने रिप्लेस करके लाइफ स्किल्स एजुकेशन जब कर दिया तो उसकी एक्सेप्टेंस कदरे बेहतर हो गई उस सोसाइटी में। तो एक तो गिलगित बल्तिस्तान में मेरी सजेशन होगी कि करिकुलम का हिस्सा बना दीजिए ऐसे बच्चों के लिए कि जो प्यूबर्टी में जा रहे हैं, ताकि उनको अपनी बॉडी अवेयरनेस एंड बॉडी चेंजेस के हवाले से अच्छी मालूमात फराहम की जा सके। आपका दूसरा सवाल जो आपने पूछा था रिचुअल्स के हवाले से, जनाब मैं तो एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, और मैं ये यकीन करती हूँ कि डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी। हम ऑलरेडी एक ग्लोबलाइज्ड, पहले तो कहते थे ग्लोबलाइज्ड विलेज है, नहीं अब तो हम ग्लोबलाइज्ड रूम हो चुके हैं। हम तो ऑलरेडी इतने असिमिलेटेड हो चुके हैं वेस्टर्न कल्चर के साथ कि मेरे ख्याल में अब तो बल्कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने इंडिजिनस कल्चर और कल्चर रिचुअल्स को प्रोमिनेंट करें, इन्हेंस करें। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कि हमारे जो लोकल कल्चर्स हैं, हमारे जो लोकल रिचुअल्स हैं, हमारे जो भी अंदाज हैं एक दूसरे की तरफ एहतराम के, मोहब्बत के अंदाज, वो बदले जाएं, कभी भी नहीं। उनमें किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत मैं समझती हूँ नहीं है, बिकॉज डाइवर्सिटी इज़ द ब्यूटी ऑफ द सोसाइटी, और वो रहनी चाहिए। ठीक है, हबीबा आप क्या समझती हैं? आप कल्चर को फेस कर रही हैं गिलगित बल्तिस्तान का, आपका क्या कहना? जी थैंक यू असरार। एक तो ये सबसे पहली बात जो है जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को जब हम एडवोकेट कर रहे थे पाकिस्तान में, तो वो हम लाए थे नेदरलैंड से, और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के लिए एडवोकेसी करते करते वो अल्फाज निकलते गए और वो इतना शरीफ हो गया कि अब वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं हम उसमें, जिसका नाम हमने लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन रखी है। तो उसमें सेल्फ प्रोटेक्शन का एक ही चैप्टर है, बाकी जो है वो सारा जो है उसमें चाइल्ड मैरिज और फिर वो ह्यूमन राइट्स और जनरल लॉस वगैरह की चीजें डाल के बिल्कुल डायलूट कर दी है। जो आहंग इस वक्त चला रहा है वो इनिशियली हम लोग रटगर्स से जो है ना, हम वर्ल्ड पॉपुलेशन फाउंडेशन में when I was there, हम लोगों ने कोशिश की, बट स्टिल whatever comes to our country we do make it very much locally हम दे देते हैं। Yes, I agree with her. She बिल्कुल इसको सेल्फ प्रोटेक्शन और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है वो करिकुलम का हिस्सा उसका होना चाहिए, और उसी के अंदर यही है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, जिसमें जेंडर रोल्स वगैरह के ऊपर जो हमारी हार्मफुल चीजें हैं उनको, जिस तरह से रिकंस्ट्रक्शन की बात है जो ओरिजिनल कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी के अंदर है, वो चीजें जो है वो न्यू करिकुलम में उसकी एडवोकेसी होनी चाहिए और उसको होना चाहिए। जहाँ तक बात है हमारे इंडिजिनस कल्चरल नॉर्म्स की, मेरा ख्याल है कि जो भी कल्चरल नॉर्म्स बनी है वो उस जेंडर के लिए बनी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। किसका हाथ चूमना चाहिए और कौन एंटाइटल्ड है टू टेक दैट एंड कौन एंटाइटल्ड है नॉट टू टेक दैट, और इसको एग्जम्पशंस हैं वगैरह, दैट इज वन थिंग। However, जहाँ तक हम बात कर सकते हैं अपने बच्चे को, एक तो ये है कि कल्चर है कि हम कहीं कहीं गले भी मिलते हैं, हम हाथ भी चूमते हैं, कोई सर पे हाथ रखता है और उस तरह से। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बच्चे के अंदर गुड टच और बैड टच, जो पूरी दुनिया इसके ऊपर आजकल लगी हुई है, ये वेस्ट ईस्ट सभी कि गुड टच और बैड टच की जो इंफॉर्मेशन जो नॉलेज है वो अपने बच्चे को इस तरह से दिया जाए कि उसको रियलाइज हो जाए कि मुझे जो है वो कहाँ पे उसको इंफॉर्मेशन हो जाए कि मुझे बच्चे को पता चल जाए कि मेरे लिए क्या थ्रेट्स हैं और क्या जो है मेरे लिए कि कहाँ मेरे लिए सेफ स्पेस है। सो मेरा ख्याल है कि गुड टच और बैड टच की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जहाँ लोकल
इंडिजिनस कल्चर्स हैं वहाँ हमारी लैंग्वेज इतनी एक्सटिंग्विश की तरह हो रही है, एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, तो वो हमारे कल्चर्स जो हैं वो आई एम नॉट श्योर कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको इस तरह से लेगी भी या नहीं. मैं ऑलरेडी देख रही हूँ वो नहीं कर रहे. However, it's a beautiful culture. However, मेरा ख्याल है कि बच्चे को सेंसिटाइज करना चाहिए कि ये जो तमाम तर कल्चरल एक्टिविटीज है इसके अंदर कौन सी चीज जब आपको इनअप्रोप्रिएट लगती है, जब आपको लगता है कि ये मुख्तलिफ सी फीलिंग है, ये मुझे डैमेज कर रही है, तो उस वक्त आपने बताना है. और सबसे बढ़कर ये है कि पेरेंट्स और बच्चों का जो ताल्लुक है वो दोस्ती की बुनियाद पर हो. उसमें जलाद बाप और जो है ना चप्पल से मारने वाली माँ जब होगी तो बच्चा कभी भी रिवील नहीं कर सकता उस व्हाटएवर सिचुएशन से वो सामना करे. तो that is my stance. Always diplomatic in this, in this situation. But I must say, cultural norms are not important at the cost of our child's protection. हमारे मॉडरेटर डिस्कनेक्ट हो गए मेरे ख्याल से. अच्छा चले, मैं समझी मैं डिस्कनेक्ट हुई एज ऑलवेज. इस दफा अजीज डिस्कनेक्ट में तो जी. अच्छा, ये जो कल्चरल वैल्यूज और हमारी जो प्रैक्टिसेस है उनको तो प्रमोट होना चाहिए. मैं भी एग्री करता हूँ फरा साहिबा से, लेकिन कुछ आउटडेटेड हमारी रिचुअल्स हैं उनको खुदा के लिए प्रमोट ज्यादा करने की अगर हम बात ना करें तो बेहतर है. देखें आप, ये जो मैंने एक मिसाल दी बच्चे की, हमारे कोलीग के बच्चे के गाल को किसी ने पकड़ा, तो शायद उसने ये सोच के कि हम यहाँ पे ये करते, मेरे ख्याल से बच्चों के लेवल पे इसको डिस्करेज करना चाहिए. बड़े आपस में ठीक है अपनी रवायत जारी रखें. बिल्कुल. अब देखिए, अब हमें भी अपने पैरामीटर्स तय करने की जरूरत है कि कहाँ किस वक्त क्या होना चाहिए, क्योंकि अब तो दुनिया SOPs पे चली गई है ना. अब तो कोविड ने हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी दिखाया है. And I was looking कि recently when I was paying a visit to Pakistan, so बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आई है. लोग छाती पे हाथ रख के सलाम कर रहे हैं, हाथ मिलाने से जो है गुरेज, चूमना तो बहुत दूर की बात है. So इसके बड़े डिफरेंट टाइप के इम्पैक्ट्स भी हैं, डिफरेंट टाइप के जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट भी है. बट ऑफ कोर्स अपने बड़ों का हाथ चूमना, उनसे मुलाकात करना, और हम तो तुर्किश वालों को जब ऐसा करते देखते तो एक रिलेशनशिप सी फीलिंग आती है कि ये भी हम में से कोई होंगे. बट ये है कि जहाँ पे परपेट्रेटर्स मौजूद होते हैं इस किस्म की माइंडसेट के साथ, मेंटालिटी के साथ, और हम कुछ भी कर रहे होते, प्लीज जाओ गले मिलो, हाथ मिलाओ, बच्चे को और खुश कर रहे होते, तो उसमें हमारी तरफ से तो ये होता है कि हमने कहा कि चलो हाथ मिलाओ, इतना ही हुआ, मगर बच्चा ये फील कर रहा होता है कि हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट की तरफ उनको पुश कर रहे हैं उस परपेट्रेटर के लिए, कि हम उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि आप तो माँ भी आपके साथ हैं. प्रॉपर वोटिंग का एक सिस्टम जो नहीं होता है कि हाँ हाँ गो अहेड. सो आई थिंक वी रियली नीड टू रीथिंक ऑल दीज थिंग्स. और मेरा ख्याल है कि अब तो यूथ, खासकर जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उन्होंने फिगर आउट करना शुरू कर ही लिया है कि क्या चीज से पे क्या नहीं है. दे वुड टेल यू अबाउट कि कौन सा बंदा किस तरह का है, कौन सी स्पेसेस, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए. सो वो जिस तरह इनिशियली मैं कह रही थी कि हमारे यहाँ बच्चों के अंदर आप जाएं तो एक नई थियरी आपको मिलेगी, नए टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे इस तरह की स्पेसेस के बारे में, इस तरह के एक्सपीरियंसेस के बारे में, इस तरह की एक्ट्स के बारे में, जिनको अभी स्टिल एक्सप्लोर करने की जरूरत है. अजीज has come up with some इसके ऊपर कुछ गानों को, कुछ सॉन्ग्स को उसने एनालाइज किए थे, और फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज उन्होंने अपनी राइट अप में जो है ना लाया था. सो मेरा ख्याल है कि मजीद इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि देयर आर hodgepodge कल्चर्स, छोटे छोटे कल्चर्स हैं, हर 40 मिनट के बाद एक नई लैंग्वेज आती है. तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा और स्टडी करने की जरूरत है. सही.
अच्छा, चूंकि हमारे मॉडरेटर सब डिस्कनेक्ट हो गए तो हम जरा फायदा उठाते हैं इससे। फराज फायदा साहिब नहीं, मैं अभी कर रही हूँ। इसमें ये है कि बेसिकली डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरे ख्याल में टाइम हमारा काफी हो गया है, करने को बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो रिफ्लेक्शन हमें दी इस हवाले से, हबीबा ने अच्छा कंक्लूड किया कि बेसिकली ये सारा कुछ सब कल्चर में होता है। उस सब कल्चर के अंदर जाके उसको हमें देखना है, एनालाइज करना है इस हवाले से। और फिर आप सबका जो रिफ्लेक्शन है उसका आज का कंक्लूजन ये आ रहा है कि जब सोसाइटी में ओवरऑल क्यूमुलेटिव तौर पे सोसाइटी फेलियर हो जाती है, द क्यूमुलेटिव फेलियर, वेदर इट्स एजुकेशन, हमारा हेल्थ सिस्टम, या ओवरऑल सोसाइटी में जब फेलियर होता है, इस फेलियर के नतीजे में सबसे पहला विक्टिम बनता है, वो बनते हैं जो सबसे कमजोर तबके होते हैं, क्योंकि बच्चे वल्नरेबल ग्रुप होते हैं। तो ये फिर क्या हो जाते हैं, इनके विक्टिम बन जाते हैं। जो मजबूत लोगों के जो भी कहें उस फेलियर का विक्टिम बन जाते हैं। तो विक्टिम बन जाते हैं तो आपने खुद बयां किया कि वो जाके फिर सोसाइटी में एक विशियस साइकिल बन जाता है, वो खुद परपेट्रेटर भी बन जाते हैं। तो हमें इस जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को एक सेहतमंद माहौल, कंडीशन, इन्वायरमेंट दे, वो सब कल्चर्स को खत्म कर दें। वो सब कल्चर को खत्म करें, ओवरऑल कल्चर को बहुत ही विजिबल अंदाज में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जो सारे इवल इसलिए आ रहे हैं कि हमने पॉकेट्स में मुख्तलिफ सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और उसके सिम्टम हमारा ओवरऑल कल्चर में बुराइयों की सूरत में निकल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अनकॉन्शियस लेवल पे, सबटेरेनियन लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आज की हमारी डिस्कशन का मकसद ये है कि वो जो छुपे हुए सब कल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं, सब कल्चर के अंदर छुपी हुई, दबी हुई जो बीमारियां हैं और दबी हुई आवाजों को हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सामने ले आए। इसीलिए हमने इसका टॉपिक मफल वॉइस रखा है। और इस सिलसिले में फराह का, इसरार का, डॉक्टर सादिक का और हबीबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उन जो दबी हुई आवाजें थी, हमारी दबी हुई बीमारियां थी, उनको आपने लाइमलाइट पे लाया और उनको आश्कार किया, एक ऐसी सोसाइटी में जो अपनी कमजोरियों को अया करने में बहुत ही खौफ महसूस करती है। आप सबका ताउन का और आप सबकी जुर्रत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया अजीज साहब, आपका भी शुक्रिया, रूपानी और तमाम ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बल्कि बताना भूल गया,